প্রশ্ন তুই তো এত ওয়ানসুকিয়া অথবা এডিসিও চিনি কোনো এলেন্স করি আবো जों পরিষ্কার সাইমানো আবন বাগিনা চিনি কোনো ইএম বসং রিলিয়া जों आरो थांलिया मिनिस्ट्रिव पोस्टफुल इलेक्शन एलेन्स खैका जों बा आरो न जों अनेक बड़ निसुमु जो इलेक्शन को पाइ जासे बीजेपी ऑलरेडी गवर्नमेंट फॉर्म खाइपेजा बड़ टाउन हठात फैका स्टेट एलायंस एडिशो के तुम फलाजा हालो भाई तो बीजेपी ते फ्रामा थाने जेटा नबी तो आबो कुबई न आबो कुबई फुंनि 9टा से और टेकिंग सेरेमनी ने कक तमानी फुंनि 9टा आबो एक दिन आगे से सारिगो से साइमन हो जाय खाना फुंग 9टा समय आबो ताउ नगे हरने हर हिके आं साना मथाले ताउ नसे तारातारि फाइनाल मुजुं जाखाबा आपुरो सिनि प्रदोगो दिल्ली तो माने फ्लाइट मिस खाबो फ्लाइट मिस आनी क्वार्टर थांखा कॉफी न खां बाय दिल्ली वो हिके एग्रीमेंट न पेपर नहीं वो आं बनो संखा इसमें तो कुछ भी क्लियर नहीं है आ पॉलिटिकल राइट्स but कौन सी पॉलिटिकल राइट्स 60 असेंबली सीट्स आरो की ताइबो 10टा बेसि मान सिनाय 20टा नि जगह 30टा नाय आं मनो क्लियरली संखा बो उत्तरी मालिया कम बरं बार्गेनिंग इशू माने बार्निंग इशू सिनि और बार्निंग इशू नि ऊपर आं बरो संखा और त कक बरं नै अब तंगो लैंग्वेज तो तले लैंग्वेज नंकी एट शेड्यूल आमनो इंक्लूड खाइनो नि बरो कोसिका एंड विथ रोमान हरा ना बहरा साइमलिया बनो सब मिलके हम लोग प्रेशर डालेंगे दाव निमा जोसो आम बारवाले सुंको बोबाग्रा न किंतु बोबाग्रा कोनो कागज पूर्ण सैया इसमें सिग्नेचर कर दो इनके ऑर्डर रिक्या मा खैक्या राजा सागा तो प्रजाता खैना थांग इनि जाव तब बीजेपी तो नाय नै कक रजा तांगै रिया आम निनि सुमु एकदम नामनि आं सुननाय एग्रीमेंट तो एग्रीमेंट माने न एकदम लिखित में देना होगा ही से दो है कि सुन भाई के विश्वास खेने बा तले जे लिखित जे रिटन लिखा आ रिटन को क्लियर करी प्ले दखल खै तो माने अब तुई से बो रेट तिप्रा अब एकेबारे माने इमांग ने कक अब इमांग न थांसे नाय तले अब आनी चुक्ति वो करे बताओ साहित्य को कभी ना कभी होगा ग्रेटर तिप्रा कभी ना कभी मिलेगा कैसे मिलेगा जों कोनो दिन नाया जे एडीसी इलेक्शन तांथो बा बीसी इलेक्शन तांथो जों बनायो तिप्रा मथा 10टा आईपीएफटी 10टा बीजेपी 10टा इंदा मन सार इंदा मन 30टा तो इलेक्शन बोलिया इंगे 28टा ता जन 28 इंगे बसे क्लाय 9टा क्लाय 27 10टा सान दंबो तो 10टा सान इंगे power more power to TTAADC more financial legislative executive and administration powers omahiro 120 amendment bill constitution amendment omahiro central government to ADC direct fund transfer omo os je manifesto no tu je social media ka samane sir om ki BJP ni ngable sir omo 2015 में भी तो ADC o जों जत जे दिनो फाइने जों खाने जों omo specific जों ADC नि बागै सामाने अर्थात ADC o जे पुरो जों क्षमता फाइनाय अर्थात अ जे मैनिफेस्टो omo किंतु omo ADC नि मैनिफेस्टो से तले कर्मचारी नि बेतन 1 तारिख 2 तारिख रिना नांगो बर मुइतो नारबे ना रांनो खाबितो ना नांगमानि इनके पेंशन जरा बुगी पेंशनार्स रनि बरने एत कोटी आपन खागना नांगो एरपरे से नों खुमुलुं पार्क खैदि जों कक बर माया कक बर आंदोलन खैकिया राज परिवार बांग्ला न खैकिया एक समय जे राजमाता जे कक न साव अब नों थागासिनि राजबारिव आज থেকে 100 বছর 150 বছর আগে নিছিমিনা কক বরন जों পগৈ রিখা এরপরে ভারত বাই অন্তর্ভুক্ত নি পরে সাম ফাইকা কংগ্রেস টিউজেস বংখা টিউজেস রন যদি পুইলা রোমান স্ক্রিপ্ট নতি আন্দোলন খাইনি কে বরন অ আন্দোলন টিএসএম নি থেকে শুরু ফাইকা 65 6 নিছিমি বড় पावर फाइवनी पड़े तामुनी पुइला बड़ा रोमान स्क्रिप्ट न आफर खेलिया स्टेट जदि सब्जेक्ट हिंके आंगो सैमन स्टेट सब्जेक्ट इतिहास को बुरुहिनी स्वीकृति न ताबो रिसेंटली दियो तामुनी रिनाय कक बरा मींस कक बरा त्रिपुरा नि कैसे सरकारी लैंग्वेज ताई कोनो कक बुरु बकरे त्रिपुरा कक हिनि बां बगसिमिया आनी कक बरनो आं त्रिपुरा टाइटल खना 19टा समाज आसक्तो राय निनि नारार चौधरी आसबै ठीक खैतो तिनि जिमि अमनो जोंनो साथे रेवती नोंमाने एके समाजनि आउट खेने आं समाजनि बायदे थांदे माना जितेंदा नि सावजे दंना
Sokla babuni saus de tangno dam ebani bo saus kaya Pradut babuni saus kaya Pradut babuni kaya politics se aini sini samaj ne samajpati rok thangai na sei tum Rebati ring di chan na ne BJP ne ar tamam thangnai o jaga tum samaj bo তো কাজে আং সমাজ না অসম্মান খেয়া সমাজপতির না সম্মানের প্রথম কাম আং শুরু খেয়ে রেবতী ত্রিপুরা চ্যালেঞ্জ টিভি সবাক তাহলে রাজাবো তো তমনি বলে রাজা আমলা তাহলে দশরথ দেবলে গণমুক্তি পরিষদ আন্দোলন খেয়ে না কবা তাহলে রাজ পরিবার নিয়ে এখনো যত কিছু তমনে আপনি তাই বসে ও ত্রিপুরাসা শিকলা রকছে আন্দোলন মা খেয়েছে স্কুল রেডি রুম রেডি জনশিক্ষা তাহলে জনশিক্ষা সমিতি এক সময় আসলে পলিটিক্যাল বা নন পলিটিক্যাল আবার সোসাইটি নিয়ে কেসা মুভমেন্ট তো মানে তাহলে বজে ত্রিপুরা মুখ্যমন্ত্রী খাইকে যত সমস্যার সমাধান খেনায় আর গ্যারান্টি ব রিমানি সেকা 5 বছর যে কমিটমেন্ট রিমানি 20,000 চাকুরি 6,000 পুলিশ তারপরে গ্রেটার ত্রিপুরালেন নি বিল তুই ফেনায় বা যে কোনোভাবে তুই ফেনায় তাওকে চুক্তি বকরিখা বিনি ইস্তেহার বকরিখা আওয়ার্ড সিস্টেম খেকা Kurumka Swrangchati nai tongnai haste hane lukuro shalbrum kabang mo kok tumanoro haste hain kitingino social media rim chimti bunugo TV YouTube Facebook tu rogo bonoro nugu tungo tabo kotor issue unka baskangi TTAADC election bishi bapungu thangka TTAADC wo TIPRA Motha Haphang asungmani tabo baskang April 15 tarikh me bishingono TTAADC election ngane bukha thangi tungo preparation sengja Supreme Court ne bukhaktibo saklai reja tabo ADC election bhai uno a ADC election ni buthai tamo manai lukuro sabnon nai buskangni ADC hapango osumong tabo salbrumno kasagoi tongo hastewo tabo buskangni beremo himi tongo BJP TIPRA Motha IPFT bodol teishoto BJP IPFT TIPRA Motha kathalai tabo Haphang asulaja ADC 2026 ni ADC election no alliance da no sabobe kathawoi chongmani ingnai saboba Haphang phaina obai sumu tabo kasawai tongo phiaba kholawo tabo salbrum no awaimo camping hohom dodom inglaja boss halo election ungnai sagla rejega phano joto bodolno janir bodolno hamjak lai bodol habaja te camping bo chenge reja kholawo onkholaje awai laja tinini kok bothoma ADC election no tihino lokuro tinini kok lam tongo chungmai baksa chini Swrangchati ni kok lam pandawo boronggrang ex MP Rebati Tripura sir shano sir nono lamsugo tinini kok lammo sir nono tatabo shalbrum na ADC election ni camping gono nugu tongo sir nang BJP party ne kuno ekta kaisa post to nang tabo kerai nang tabo MP bo kerai haya kono nono shalbrum no choyawi kusrang khlai camping go onkhormani nugu tongo sir ADC election ni camping rong ni boyarole bahaisa nang bo bahai nokha BJP ni jeta samung tangnai ro ang nije bo পুষ্ণ তুই তো এত ওয়ানসকিয়া যেটা সামুং দিজাগো আর সামুং তাংনানি সং চাইতকলাই হাইনি বাগে কর্ম খলাই দি আর কর্মকর্তা হিনজক দি আমকা বিজেপি নি কাইসা তো এক্স এমপি ব আবনো কাইসা পরিচয় আর বিজেপি নি সাধারণ যে সদস্য আবো কাইসা পুষ্ণ তো সেই হিসাবে BJP adong hisabe kam khayo senior leader chini thanai 5 boshor chang jodi nai khainke ADC o kaisa Haphang tungo boroni kaisa naimung tarpore commitment borok public bosang ton mane to abo borok fulfill khaimaliya অন্যদিকে जों BJP যারা খাইনে রক চিনিব কতগুলি ওয়ানসুমুং তগো যে ত্রিপুরা সানো जों তামরিনা নাই বাহাইখলাই রিমান এবং বো রিথাই রিনানি দরকার তাহাইনি বাগে जों তব নাইখা যে পাবলিক ন जों গণতন্ত্র বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আলাপ আলোচনার মাধ্যমে পাবলিক ন তাইব সচেতন তাইব সচেতন খাইতি সেনানি এবং বরনি অধিকার মান থাইনা মান রিনের বাগে जों চাইতকলাই Tahun bagi nama samung tang tunggu sini BJP po, samung tang tunggu
এডিসিও সিপিএম অনেক দিন তমখা তাবো 5 বছর বর্ণ মনুখা তাহলে কক তো সালাই যত কিন্তু রিনানি হিংকে রিমাইয়া আবনে একটা ন কারণ রিনা হিংকে তো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কারণ जों 6 শিডিউল যেটা जोंनो रिजाखा आरो ताइ माननानै हिंके जों कन्स्टिट्यूशन जों एमेन्ड खेना नांनाय तारपरे से रिनाय आबो रिनानि के पार्लियामेन्ट सारा सम्भबिया पार्लियामेन्ट एमेन्ड नुना नांनाय एबं आबो खेनानि मेजरिटी पार्टी मेम्बार्स बतनो नंगो मेम्बर ऑफ पार्लियामेन्ट नि संख्या अर्थात एमपी तो पार्टी बीजेपी एकमात्र आबो रिमानो अ जागा तंगै जों समित सर नों थासिनो सागजे सेन्ट्रल नि 2023 तो सेंट्रल ने दागी मुंबई ना तिप्रा मथा बाय बीजेपी एलायंस हापांगा आसुखा सकांगा एलायंस ने अपन आफ्टर बोर्ड इलेक्शन पर एलायंस खा तब दिस एडीसी इलेक्शन नो तुमु नो सेंट्रल गवर्नमेंट साका जे तिप्रा मथा बाय बीजेपी कथा लायै एलायंस अंगै हापांगो माने गो इलेक्शन बासदि अंगा जसार एलायंस तिप्रा मथा बाय एलायंस शुद्ध मिनिस्ट्री ऑफ फॉर्मेशन पर्यंत स्टेट लेवल पर्यंत কিন্তু লোকাল বডি ইলেকশন অথবা এডিসিও চিনি কোনো এলায়েন্স করি আবো जों পরিষ্কার সাইমানো আবন বাগিনো চিনি কোনো ইএম বসং রিলিয়া जों আর থাংলিয়া মিনিস্ট্রিও তাহানি বাগে করি হিনো সাইমানো বড় কাজ एक्चुअली আমো এই পোস্টপুল ইলেকশন এলায়েন্স খেকাছেন বা আরো ন जों অনেক বড় নিউসুমু যে ইলেকশন বো পাই যাচ্ছে বিজেপি অলরেডি গভর্নমেন্ট ফর্ম খাইপেজা बरक ताउनी हठात फैकिया इके फाइबा बाबार चिनी प्रदुर बाबू निजेना सो मैंने सेंट्रल के साथ एग्रीमेंट किया माने एलायंस फाइबा ने एग्रीमेंट बो किंतु सेंट्रल न बो अच्छा तले बोनो साइमा नाय ताबक स्टेट बो जों नखा दुइजन मंत्री रिजाखा किंतु एडिसिओ चिनी को ना भाई करे आबन बगेना बरक ने बरक प्रचार खाइ दंगो जों बो जों चिनी प्रचार खाइ दंगो चिनी बलक भाई क्लाइ जों फाइनेंशियल एडिसिओ जों बरक न काहाम सेवारिमान आउनि चेष्टा चलि दंगो आरो जों प्रचार खाइ दंगो तो एलायंस नि कोनो सम्भावना जों एडिसिओ न सर खनामने किसे तेते जे सीट न तय तिप्रा मथा बीजेपी नि बिसिंगो माने बार्गेनिं चले जमायो आबन बागेनो फिलो थांगा का बलायलायो माने रूम बिसिंगो हंगा काहाम न सम्पर्क तिप्रा मथा बीजेपी नि हालो रूम बिसिंगो सम्पर्क काहाम फियाबा रूम नि फातर थांगा कनो स्टेज थांगा कनो प्रोग्राम थांगा कनो वाखालायो बा कासेतै कासेना हायना सालायो आबुनि याफां अंखा सीट बार्गेनिं माने सीट सेट दंलायो बार्निंता सीट सेट दंलायो बा सीट सामलाय दंलायो उमसुगुदि तो मुंग सेंट्रल सीट कम बाय बीजेपी नो एडीसी इलेक्शन बास दिन सागे सीट कम बाय बास ना सर माने एलायंस ना दा अब माने सयको गया अब कुबुइया আসলে जों फर्माली आसुगियाखौ অনেক দিন পরে চিনি সিএম হয়তো বা চিনি প্রদুত বাবাই একটা কার্সি মিটিং লেখা চানখা কিন্তু দুইজন ব্যক্তি আছে বাই সিট শেয়ারিং নি কোনো ডিসকাশন নিয়া সিট শেয়ারিং নি ডিসকাশন খাইও পার্টি প্রেসিডেন্ট বড়নিবা পার্টি প্রেসিডেন্ট দীর্ঘদিন অসুস্থ বিজয় বাবু তো কোনো জায়গা তো আবার কোনো আলোচনা নিয়ে তো বার্গেনিং আ কক থিগিয়া এবং আবো যখন নাই আবো মিডিয়াও সাইমান নাই जों কোনো জায়গা বরনি দুইজন নেতা আছে দুইজন নেতা এটলিস্ট আসুক নাই প্রেসিডেন্ট এটলিস্ট মাতো নাই আর আরো কিছু সিনিয়র লিডার তো নাই হাই গেছে जों আলোচনা খালাইও আবো থানায় রকম जों কেন খাইকা কিন্তু আবো হাই কোনো আচকমানি করিখো আনুষ্ঠানিকভাবে তো আবো যেটা বই খানামানি আবো ঠিকিয়া আং আবনো সামনে স্যার তাবো নং সাকা যেটা सेंट्रल बाय कुको करे ता स्टेट ऑफ बीजेपी नि पार्टी प्रेसिडेंट बा तिप्रा मथा पार्टी प्रेसिडेंट बा आसले कुनो कक लाम करे फिया बा ताबो जेटा एडीसी चों मानो किथिंगे जेति खलाय बया नुजाक तंखा हे तुम फाजार बया नो स्टेट ऑफ एलायंस एडीसी के तुम फलाजा हालो भाई ताव बीजेपी तिप्रा मथा ने जेटा नगै तो आबो कुबै नो आबो कुबै कारण जों चिनि वानसुक मुं अनुसार न जों समंखाय दंगो कारण बीजेपी न पाहार शक्तिशाली आगे न जों खायमासे अच्छा बट अलवेज जों एलायंस थांगै जों चिनि सैक्रिफाइस खायो बेसि जेटा सीट काहाम आबनो जों रिपायो तो आबन बागै न जारा जनजाति बा बीजेपी तनाय तिप्रा लिडार जों साका जे बीजेपी निजेनि याथि बाय बजानानै हिंके आबो साइजों वानसुक नांनाय जे बीजेपी सिमिनो कॉन्टेस्ट खेलना नाय
abo जों 2021 সাজা এবং তাও বসাই দङ যেহেতু আরো ত্রিপুরা রাজ্য 18 থেকে ন একটা এলায়েন্স নি পলিটিক্স শুরুখা আবো কংগ্রেস আমল বনুখা কংগ্রেস বাই সেই সময় এনপি টিউজেস একমাত্র সিপিএম বড় মানে বড় বেশি এলায়েন্স দङ সিপিআই সিপিআইএম ফরওয়ার্ড ব্লক আরএসপি বড় বেশি এলায়েন্স লে দङ তো ত্রিপুরা রাজ্য जों और राजनीति नुको इके तबो एलायंस थांगो जों किसु पाब्लिक नि इंटरेस्ट न बाहाय क्लाय जों डिमांड फुलफिल खालायमान किन्तु जों नुकजाखा আসলে যেটা जों মথাবাই মানে স্পেশালি মানে প্রি ইলেকশন হিগে চাও আবার পোস্টপোন ইলেকশনের আগে হিগে जों অনেক কিছু চিনি কমন এজেন্ডা তংখামো কমন মিনিমাম একটা প্রোগ্রামनि মাধ্যমে जों প্রচারও থাংখামো बबो सामुनो जों खायना नांनाय आवासिनि तंखामु आवाहाय किछु करि तो हायनि बागै अ जे जो तो माने पुइलाव न अमा क्लियारिया आनि मते 23 नि हठात करे दिल्ली थांगा आलोचना का दिल्ली नि बड़ आनि स्टेट नि सीएम प्रेसिडेंट में बसे कक सका सेमिया आमै तो कोनो डिस्कशन करि तो आबनि बागै न आं सानाय जे आज एलायंस माने ताराहुरु खायखा मीडिया जेहेतु अवश्य साइमानो फुंनि 9टा से और टेकिंग सेरेमनी कक तमानी फुंनि 9टा आबो एक दिन आगे से सारिगो से साइमानो जे खाना फुंगो 9टा समय आबो तामनुगे हरनि हर इके आं सानाय मथाले तामनु से तारातारि फाइनान मुजुं जाखाबा आपुरो सिनि प्रदुगो दिल्ली तमानी फ्लाइट मिसुं खाबो फ्लाइट मिसुं आनि क्वार्टर थांखा कफि नों खां बाय दिल्ली वो तारपरे नेक्स्ट डे से कोलकाता मै फैयो हायनि बागै 10टा खाना और टेकिंग ता आंबो सोंखा ताराहरा तामन दरकार बीजेपी दे ताराहरा ना नों ताराहरा आं आब्रो একটা बय मजा खाइया तो बसरना जल्दी हो जाना चाहिए तो जल्दी बाजी में जेटा बुल खाइयो तामनो खाइनाय आबो कक साबजे गया पब्लिक नि बस सामुनो जों खाइना नांनाय फार्स्ट नि प्रायोरिटी बेस दंना ना माने जे अम माने 1 2 3 अम हाय प्रायोरिटी वाइज सिनि अ सामुनो खाइना नांनाय आव हाय कोनो कक करे आं एकदम to be very honest and so product of no sing di bosai mangla je BJP by Motha je ministry of action of money priority tamuni bos samuna fulfill khaya bagai bosaka agreement pele agreement bosana maybe agreement ang abono bosama age no sai tungo agreement उनका इके agreement no paper नहीं वो अंगनो संका इसमें तो कुछ भी clear नहीं है आ political rights but कौन सी political rights 60 assembly seats आरो की ताई वो 10टा बिसिमान सिनाई 20टा नि जगह 30टा नाई आमनो क्लियरली संखा वो उत्तरी मलिया कक बरं बार्गेनिंग इश्यू माने बार्गेनिंग इश्यू सिनि और बार्गेनिंग इश्यू नि ऊपर आंबरो संखा और त कक बरं नि अब तंगो लैंग्वेज तो तले लैंग्वेज नंकी 8 शेड्यूल आमनो इंक्लूड खाइना नि बरं गोसिका एंड विथ रोमान हरा ना बहरा सुमली साइमली अब बनो सब मिलके हम लोग प्रेशर डालेंगे आफर बुझी पिखा आं आबार उत्तर परीक्षा बनो रिएक्शन जे ऑलरेडी एग्रीमेंट साइन पिखा न और कैसे प्रेशर डालेंगे कौन सा प्रेशर अब एग्रीमेंट ने पड़े तो नेक्स्ट बार्गेनिंग खेने कोनो स्कोप जिक्री छिन अर्थात नों जेहेतु चुक्ति खेयो आं अम मांखा हेंके बर अम रिखा मिली लेमेन पड़े सिग्नेचर खेलेबले ना तो बके कोनो किछु बुझिया दे खाइ आंमा साजेनाय बुझिया ना खाइकेना आ जगह आं तैबो खनमानि दाव निमेश बा कक साजा दाव निमेश ना साजा नों तो तमने निमेश दा तो बिजय बाबू तो माने नरखन किसा तमने हमने क्लियर खाया हिमा से दाव निमेश बसाव आमो बारवाले सुंखो बोबाग्रा न किंतु बोबाग्रा कोनो कागज पूर्ण सैया इसमें सिग्नेचर कर दो इनके ऑर्डर लिखा मा खाइका राजा सागा तो प्रजा तम खैना थंग इनि से होता बो तो मजादार बरो ये तो अनिमेश दा ता वो प्रजा सेनि से होता इनके 3 दिनो आं सानाय पब्लिक नाइ तो नाइ रनो आं तो अनिमेश दा कक सजाक चिनि प्रदत बवनो आं सुंजाक एग्रीमेंट नति तो पब्लिक बरनो सुनि मनो अनिमेश दा नि आरो रिप्लाई क्रिया बनि माने प्रदत बवनो सर ताबो त्रिपुरा मथनि तो कासिनो को सेंट्रल बाय एग्रीमेंट इंखा जे ट्रिपार्टाइट एकॉर्ड उंगमानी जे त्रिपुरा एकॉर्ड उंगमानी आबो 6 मास नि जागा बिसा नि जागा 1.5 बছর जागा 2 बছर उंगि थांखा ताबो लागत इम्प्लीमेंट इंगा आबनि उंकुलगो कक रनाय इंखा रना हनै बीजेपी हापां सेंट्रल हापां पेबा सेंट्रल हापां सरिया हांका के संगा भाके रै माने एग्रीमेंट सेंट्रल बासे उंगुले स्टेट बासे उंगुले रिया के बीजेपी से रिया
BJP to nai nui kong rezal tangi ria nini semua ekdom nangmani आंसंगना एग्रीमेंट तो बा एग्रीमेंट माने ना एकदम लिखित लिखित में देना होगा ही से दो बो है कि संग भाई के विश्वास खेने बा तले जे लिखित जे रिटन लिखा आ रिटन वो क्लियर करी प्ले ताबो नंग से एग्रीमेंट खाइने बरो रिटन लिखा किंतु क्लियर रिटन करे नंग भाई के ताबो साना बीजेपी को रिजल्ट 6 मास पर नासिंग देनी सामने आबो बो जगह तम आंगाबो सों दंगो कारण चुक्ति खेब्रा ना आं दंगो ना आबोनि डिटेल्स आं साइ मानो ताइले आंबो नोंहाय न आम आदमी हाय साधारण नागरिक हाय आंबो तो आनि जे पेपर कैसा फाइमानि न मीडिया न जेटारि आबो नाय आंबो कैसा किसु तो परि जाबा आ माने वामसका कारण आंबो तो तिब्रा सानि बागे वामसको अरले तामो आनि सुमुं जे फैयार क्वेश्चन मा इनके 6 मास जे साजा आबो की रिटर्न फॉर्म करिनो यांगला 6 मास न आंदोलन खैमिया आबो हाय आसुपुरो अराली देबर एग्रीमेंट लेखा कांग्रेस लेखा आ आंदोलन मा खैया 6 मास इनके आबो 2 बছর तो खताबो तले ताउने एग्रीमेंट ले सुइजा करे विदिन 2 इयर्स 3 इयर्स नि बिसिंग आबो अवश्य इम्प्लीमेंट खैना नांनाय आबो तो करे 6 मास आंदोलन खैनानि मा खैया नि साजा माने आबो तो रिटर्न करे आले नुक जगया तले जेटा जों खोनाय दंगो जों ओ हावाव मान दंगो माने बुखु सिमी किंतु एग्रीमेंट जेटा चुक्ति से इनके पास सिग्नेचर खेले रिटन फॉर्म इनके आबो बरो बारनो गया ताहे नि बगे न जों जतो न तबो कन्फ्यूजन दंगो आबो सेंट्रल दे दिया ना नों दे सानपुर नों दे ठीक मतो सानमलिया कारण आगले रिटन ले क्लियर नु गया यस political rights, socio-cultural, language, kok saka, historical, ये रक्त मने अपना development kok saka, किंतु आरो की राजबारी ना निर्महल clear करे, तले बोवनो संखेने बा, राजबारी ने खेने ना बोवनो development खेने, तले निंग language saka, language तामो development होना है fund री ना हरब नि development होना है, ना age schedule inclusion होना है, तले कुनो किचुनो clear करे ताबो केंद्र बनो रिना हिंपानो ताबो को कगने को सेंट्रल दुकाफानो खैया तामो सानाय ताबो नगानो एज शिड्यूल दानानि कग रिजार्व तामनि दाया बसाय देबानो कारण आरो एज शिड्यूल दानाय नि सुजा करे रोमान स्क्रिप्ट रिनाय हिनै कमिटमेंट खैजाक आरो रिटर्न करे तले नगाबो बरम मैया नों तानो रोमान हरब बाय कग बरनो एज शिड्यूल दाय रिनाय हिनै कग रिमान तंगो तामन रिया हिनै बो कोटो थांगी चैलेंज खेमी आं साव एग्रीमेंट बो और एग्रीमेंट नती सुप्रीम कोर्ट थांग दिबानो क्लियर करी कारण बो सुप्रीम कोर्ट थांगी साइमंगला नों तानो रोमान स्क्रिप्ट बाय कक बरक न ए सिरियल दाय रिनन सजाक माने भारत सरकार माने एविडेंट करे कोनो एविडेंट करे कोनो प्रमाण करे रिटर्न करे बो भाई के चैलेंज करे तब अब हाई ग्रेटर त्रिपुरा करे बरन मेन एजेंडा TIPRA Motha asaimani मूल जे कारण इनके ग्रेटर TIPRA लैंड कारण आफुरो IPFT TIPRA लैंड संतु इनके बसाका ना नॉट ओनली TIPRA लैंड आं ग्रेटर TIPRA लैंड नांगो जेटा बांग्लादेश नि पार्ट म्यांमार नि पार्ट ताइबो माने यां मिजोराम हो आसाम हो अनेक किछु जेटा आगे TIPRA राजार दखल खैतो माने अब तुइसे बो ग्रेटर TIPRA लैंड अब एकेबारे माने इमांनि ककाबो अब इमांगनो थांसिनाय तले अब आनी चुक्ति वो करी बताओ साहित्य को कभी ना कभी होगा ग्रेटर TIPRA लैंड कभी ना कभी मिलेगा कैसे मिलेगा ना रिटर्न तंगो ना आंदोलन तंगो ना विधानसभा बुझाई कोनो रिटर्न लिखा ना नरक ADC और 10 तारीख रिजल्ट होगा 11 तारीख को हम लोग बिल लाएंगे ग्रेटर TIPRA लैंड लाएंगे तो बाहर की तुई फेने अब ने कोनो माने आइन नि कोनो लावा नु गया तले नंबर थांगी चैलेंज करे तब नों जे कोनो हिंके जों सावनो थांगी साबा सुप्रीम कोर्ट भारतनि संविधान से जोंनो जतो किछु अधिकार रिप्ले तले भारतनि संविधान आइन अधिकार रखा खेके सावनि थानि बिचारी कोर्ट हाई कोर्ट माया के लास्ट हिंके सुप्रीम कोर्ट नों कोनो कोर्ट थांगी मिया आ एग्रीमेंट नते आं एकदम साइमानो आरो थांगा के बस साजकनाय ठीक है पॉलिटिकल राइट्स आरो साजका बट वो पॉलिटिकल राइट्स न रिना नाय अब बोलो इसमें तो कुछ भी नहीं है क्या बताऊँ सर रिप्लाई करी भी नहीं तो पूरा बहुत निजे न थक ना कलाई
bo TIPRA sar amna thogi kya ang written ang agreement khaikele sao কিন্তু আ এগ্রিমেন্ট নি কোনো কিছু মাননা নেই করে আং লামানো গিয়া স্যার এডিসি ইলেকশন বাকি তো বসকাংনি এপ্রিল 15 তারিখ মিশিং টাইম বাম খাই রজাখা মা পাইনা বেবন কমপ্লিট মা খাইবে নাই স্যার তা যেটা তাবো সোশ্যাল মিডিয়া রগো বা এবাকে ব্লক করনে খুঁজে খানা মানে যে এডিসি ইলেকশন খালায়াপান अंगि मानु आबो स्टेट गवर्नमेंट बुफुरताम साख्लाय रे स्टेट गवर्नमेंट ताबो BJP हाबां खालायापान खायरे मानु यासा फाजिंगो बिसि इलेक्शन इंगे 10 बोसोर काय थांगा तुमुंग आसम सा एडिसि इलेक्शन इंगन अंगि थांगा ता सा आमो जेता बरन बखाजे खाजु बुसु उंतंग माने आमो तुमुंग स्टेट गवर्नमेंट खायनि लिखा इलेक्शन एडिसि इलेक्शन इंगन अंगि थांगा ता आबो बाय बिसि इलेक्शन इंगन से हामकराय केबेंजा एडिसि इलेक्शन इंगन के TIPRA सारनि हामकराय उनो सार आम तंग संग लगरनो सुमु जों কোনো দিন নাইয়া যে এডিসি ইলেকশন তাংথো বা বিসি ইলেকশন তাংথো जों বনাইও এডিসি বাই বিসি ইলেকশন একদম 5 বছর পর নংনানো কারণ অব গণতন্ত্র চিনি ভারতের সংবিধান কাইসা নির্বাচিত সরকার বা স্থানীয় প্রশাসন 5 বছরই বেশি রিজেক্ট 5 বছর কা আপনি টেনিউর তো 5 বছর লাইনে লগে লগে না ইলেকশন কমিশন ইলেকশন কন্ডাক্ট লাইও আবার পাবলিক নিয়ে আগনা আ পাওয়ানো রিভিউ বড় এক্সারসাইজ খেনা বগে আমখার গণতন্ত্র নিয়ম ত্রিপুরা রাজ্য চং এডিসি ইলেকশন অবশ্যই 5 বছর পরে না খাই নাই অলরেডি প্রিপারেশন চিনি শুরু খাইজা এবং সুপ্রিম কোর্ট আবো সং চিনি অঙ্গই আইনজীবীর এফিডেভিট পুরা ক্লিয়ারলি সাজা অলরেডি সিম প্রসেসে তো কিন্তু বিসি ইলেকশনে কতগুলি আরো ঝামেলা আবো বসে ক্লিয়ারলি শাখা চিনি উকিল রক শাখা আবংখা পইলা অঙ্কে করোনা ফাইকা আটকি থাকা দেন ফাইকা ব্রু সেটেলমেন্ট আরো সাজাক তো বড় ভোটার ডিকা রিনা নানাই ভোটার লিস্ট তিসানা নানাই আ প্রসেস কিসা লেন্দি অঙ্কা কারণ জাগানি বাগৈ জাগা সিলেকশন বড় থাংলিয়া আছেন যে জায়গা রেখা এক সময় থাংলিয়া বুঝগৈ তেলাংনা নাংখা আরো বড় লেট অঙ্কা দেন হাইকোর্ট বড় অবিসিন্ন কেস রেখা তাইলে जों যারা কিসাপন্ন আইন যারা সিউ যে কোনো উকিল নো সঙ্গাইকে সানাই চিনিতি প্রসা উকিল তো তাও কমা তো যেটা কোর্টও থাঙ্গাইকে যে কোনো ম্যাটার আর তাই কিছু খাইমালিয়া কেব সরকার আবন খাইমালিয়া হেকে কোর্ট তামো রায়রি আ পর্যন্ত जों নাইসিনা নাংসেনে ওয়েট খেনা নাংসেনে তো হাইকোর্ট নি যেটা রায় বার্দিক ফাইতে ফাইতে আব অলরেডি একটা রায় রেখা তারপরে বড় স্যাটিসফ্যাকশন লিয়া স্যাটিসফাইড লিয়া হাই না হয় সুপ্রিম কোর্টে থাকলাইগা সুপ্রিম কোর্টে থাঙ্গাই নখা আ বিসিংবো আবার এডিসি গভর্নমেন্ট তাম হিকা 123টা বড়নি নিজেনি ওয়ানসুমুং অনুসারে না অনুযায়ী বড় বিশিবার ক্রিয়েশন খেকা বিশিবার রেখা যেটা নিয়মতঙ্গ স্টেট নি পঞ্চায়েত বাই স্টেট ডিপার্টমেন্ট বাই কক সবইছে আবো খেনা নাঙ্গো আর তামনে নাং হিংকে নিনি ইলেকশন কন্ডাক্ট খেনা বগৈ ইলেকশনের খরচা ইলেকশন কমিশনের অনুমতি তারপরে ইলেকশনের পরে যেটা চেয়ারম্যান নয় ভাইস চেয়ারম্যান নয় বড় কিছু অনারিয়ামের ব্যবস্থা আবার স্টেট গভর্নমেন্ট ফান্ড খাইও তাহলে স্টেট গভর্নমেন্ট নিয়ে ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট বা ইলেকশন ডিপার্টমেন্ট ইনকে পঞ্চায়েত ডিপার্টমেন্ট আবার কনসেন্ট নাই ওই ন কোনো কিছু খাইমিয়া ঠিক তুঙ্গো এডিসিনি অধিকার তুঙ্গো বড় আবন কতাল খেনানি ওয়ানসনানি অধিকার তুঙ্গো কিন্তু আরো তাই কেসা কক পঞ্চায়েত রাজ সুযোগ তুঙ্গো এক্সিস্টিং মানে বিসি বা পঞ্চায়েত বা কক সানা নাঙ্গো কারণ কোনো পঞ্চায়েত ন जों যেটা সীমানা তো মানে পপুলেশন তর থাঙ্গাইকে আবার আরো নে খাগৈ তাই কেসা নি 2-3টা ন খাগৈ একটা কতাল আচাইরি মানো 3টা নি জায়গা 4টা মানো হিকে নি আরো নি কিসা খাগনা নি হিকে আজ কনসার্নিং মানে বিসিনি বড় নিব কক মতামত কনসার্ন নানো কনসেন্টা কনসেন্ট নাই ওই খাইমিয়া তাহলে অমনক জায়গা হাইনি বগে সুপ্রিম কোর্ট বাতিল খেরি জায়গা আচ্ছা কিন্তু এডিসি আবো বাতিল খেরি জায়গা তাও তো ও যে প্রসেস ও তো সময় নাঙ্কা তাইলে তাবো সুপ্রিম কোর্ট জন্য সাকা যে রাজ্য সরকার নর মেনি বিসিঙ্গ খাই দে মানো তো সেইভাবে তাবো এফিডেভিট দিখা আনি আর বকরি কিন্তু রাজ্য সরকার ববিনি ওপিনিয়ন দিনাই এডিসির ক্ষেত্রে বলছেন অকোর্স 5 ইয়ার্স নিবিসিং খাই নাই তাহলে এপ্রিল মে নিবিসিং ইলেকশন প্রসেস পাই নাই মানে এডিসি মানে বিসি ইলেকশন বা সুপ্রিম কোর্ট যেভাবে চাও আ অনুসারে খাই নাই চিনি কোনো অসুবিধা করে পাবলিক ন হয়রানি খেনে নাও করে
এই যে আং সামনে স্যার 21 বছর আম হাই খাবলা স্যার যে পুরো সিপিএম সরকার পাইই নেক্সট সরকার খান জরা খা পুরো 3-4 মাস যেত এই যে তোম আবার খাজু বুঝো তাম লোক করনি হাই আং থাদা দারু ন এই হাইতা আবু ইলেকশন ডিপার্টমেন্ট ওয়ান্স নাই আর মানে চিনি কিছু খেনা করে এর মধ্যে তো তাও সুপ্রিম কোর্ট যেহেতু থাকা সুপ্রিম কোর্ট যেভাবে অ্যাডভাইস খেনাই অর্ডার বা অ্যাডভাইস যাই হিন অ্যাডভাইস নয় সাইমানো যেমন একসঙ্গে খাই দেমানো হিনি যখন সংখ্যা স্টেট গভর্নমেন্ট ইলেকশন কমিশন ছাকা আরও একসঙ্গে খেয়ে কিছু সিকিউরিটির ম্যাটার তো কারণ যত জায়গা পুলিশ তো রিনা নাংনাই ইলেকশন খেরিনা নাংনাই পাবলিক লাইনে বসে রেনে ডিসিপ্লিনতেই খেরানে পিসফুলি খেরানেকে অবশ্যই সিকিউরিটি পার্সোনাল দরকার তাহলে সিকিউরিটি ম্যাটার যখন ছাকা সুপ্রিম কোর্ট বুঝিখা ইয়েস কারণ প্রায় 587 দেন নিনি 28টা একে দুইটা ইলেকশন একসঙ্গে খেলে কিছু কষ্ট আর বুঝিখা হাইনে বাগিনে রাজ্য সরকার যেভাবে নাই হয় কিন্তু ছাকা সেপারেটলি স্যার এডিসি ইলেকশন তো তুমুল তাবো জুগলাইমু BJP ingthang APF tingthang logo APF kono bo TIPRA Motha BJP যেমন তুমুল মানে জুগলাই মং চলিতৈ logo বন্ধর শরিক দল APF তি বহাইনো জরা জরা জয়নিং প্রোগ্রাম খামেন নগো স্যার স্টেটে তো যতন কথা লাজা হাপাং APF তিনি জেনারেল সেক্রেটারি বরমগনাং স্বপন দেববর্মা স্যার বিনি খুক্তি কাছে খামানি যেটা সামানি তা খামানি যে এডিসি ইলেকশন ব 10টা APF তি 10টা সিট নাইও 28টা 30টা সিট TIPRA Motha 10টা IPF 10টা BJP 10টা ইংদেমন স্যার ইংদেমন আইনো 30টা তো ইলেকশন বগিয়া ইংগে 28টা তা জানো 28 ইংগে বসে ক্লাই 9টা ক্লাই 27 10টা স্থান দং বতো 10টা সামনে ইংগে আং নখাবো আবাং সাইমিয়া মানে IPF টিলে সামনে আর সানকা আবাং সাইমিয়া বা বুফরলে 3 দল আছে ক্লাই আং সাইমিয়া কারণ আবার স্টেট প্রেসিডেন্ট আইপিএফ কারে ইলেকশন নই মে আম হাই দাবি ঠিক তো বিনি ক যেহেতু আইপিএফ বেসেন তাও ইয়া 18 থেকে নছেন ইলেকশন এবং থানায় বসেন বড় মারি যা আম বড় রকে গসিব যে আগে বসেন ইলেকশন তঙ্গ অ্যাসেম্বলি ও এডিসি ও এবং স্টিল আমরা জিমে তিনি বতং খসেন তাহলে ব সামনে সানকা বা সাওবাই সালাকে ব জিএস ব সাইমান চেনাই আওকে রাজ্য ওয়াটার যে আনি রাজ্য প্রেসিডেন্ট বেদে কক্সা না দিল্লি ও কক্সাকা আবাং সাইমিয়া आं सोशल मीडिया नुखा फेसबुक रग मथानी तरफ থেকে অ্যাটাক খাইকা বরং না চিনি तरफ থেকে ইয়া কিন্তু মথানি तरफ থেকে সাকা নং ব মুখা বাই 10টা সানরা আবু থেকে ইয়া যারা সানাই র আবো जों তিন দল তঙ্গ চিনি মথা কিসের নেতৃত্ব নেই কাইসা ট্রেন নাং নুখা মানে বুসু গলাই বইন কুতুবিমান বুকু খামিয়া খাইমা আ কম্পিটিশন চলিলাই দং বড় আরাম করে চঙ্করে কোনো আমি ফেসবুকও নাই দি যেভাবে মানে একজন মনুষ্য বুঝছে গঙ্গা একটা না কমেন্ট খেকা অম্বানিকা দে তাও জানি বুড়ি বুমুংদি যাক ইকে আং বনাও সোংনা নাকা কুবি দে নং বুড়ি সোংনা কমেন্ট খেও মানে একজন বুড়ি আবা হাইকক সাইমিয়া না চিত্রা ওয়ার্ড আবা সিভিলাইজ সোসাইটিও কে ইউজ খেইয়া ইকে আং বনাও হাই নিবগিনো সোंगो আবো নানি উত্তর আবো নানি থামজি যায় नोंखौबो दे बुरै हिनि सोंखा बुरैफोरा अब सेमिया अर्थात फेक बुमुं ओंगै माना बुरैनि बुमुंनि फाना कोनो चला रमजे गेदबा सीएम नो देसा बनो जानि सावै रमजाखा रमजा माले चलासे रमजा त हाइनि बगे ना क्वेश्चन खेगे बनो कबिते न बुरै खाना तो आंनुखा असिनि सपन बाबु न ब मुख खांबाय नों 10टा सान हिनि सौ आरो ब बिनि अधिकार दङ साकाता ब 10टा बिसिंगै मानो कमुङै मानो आलोचना बिसिंति নাই আলোচনানি বিসিংতি মিলিয়ে হেকে আলাদা নাই তা হেকে নমনা মুখা ngomong তা সারিতা স্যার ইনকা তামনি কত ইনকা বিসিং এডিস ইলেকশন ন তমুনো APF বে সিট শেয়ারিং খাইন থাকা খাইমানো মকো ব্রেসা খাইনুলে তীব্র মত হবে কাজ নাই আলোচনানি পড়ে ডিসিশন নাই एक्चुअली চিন্তাও বিজেপি র একদম সিঙ্গেল কন্টেস্ট খেগানি ওয়ানসক তঙ্গো তামনি বাগে হিকে চুংনাইখা থানায় 2021 নিছিনি এক্সপিরিয়েন্স অভিজ্ঞতা যে এলএস খেগে অনেক জায়গা মানে কর্মীরনি বিসঙ্গ দুঃখ ফেলে বড় যেটা জিতিনানি মতো সিট বড় দাবি কিনে চুমর দাবি কিনে তো আর কিছু চুংব ইয়াকার মারিও বড় ইয়াকার মারিও কর্মীরনি বিসঙ্গ খুব ভাইও তাইলে যে কোনো পার্টি নছেন তামখলাই দাবি খলাই পাহাড়লে চুনছে ইকে আবনা আং সানাই যে
जे मतो कन्टेस्ट खेली दी ना खाए के इलेक्शन में पड़े वो तब दुजन मंत्री एडीसी इलेक्शन तब तिप्रा मथा बीजेपी बिफोर के अपना आप तक निमन मथा बीजेपी आईपीएफटी जे जार मतो लड़ाई खेदी नरा एकक मांग के चंगना ना नांगिया है के खेदी चंगफना मांग के चंगना ना नांगिया है नहीं आनी नेतारा नेतृत्वरा बापर भाई कम मिली है के सिंगल न चले लेती असुविधा करे गा पोस्ट एलाउंसमेंट अंगे मानो अमहाय हमले सर जत गणतंत्र जत लामानो खुला था सर कैसा मैनिफेस्टो सोशल मीडिया में जेटा वायरल तो माने अमो का बीजेपी फॉर TIPRA power more power to TTAADC more financial legislative executive and administration powers omahiro 120 amendment bill constitution amendment omahiro central government to ADC direct fund transfer omo os je manifesto nokti je social media ka samane sir om ke BJP ni ngamble sir omo 2015 में भी manifesto afro omoni chairman chini jisno korta बताबो गवर्नर खा afro ঠিক নতঙ্গ এবং যেটা যেটা সুইমেনে উদাং খাসা তাবু যদি 18 বিজেপি সরকার ফাইকিয়া তাবু 23 বিজেপি সরকার আরো একটা ক ক্লিয়ার তঙ্গ जों पावर फाइकिया माने एडीसी पावर फाइकिया जों तावको साइ तंग जे दिन जों एडीसी पावर थांनाय आफुरो काउन्सिल जेटा जेटा आरो प्रपोजल आरो नि फाइनाय आबो स्टेट गवर्नमेंट नि थ्रू स्टेट गवर्नमेंट आरो कैबिनेट डिस्कशन तारपरे से साकाव तारपरे से राष्ट्रपति पर्यन्त प्रसेस तो तंग आ प्रसेस ना जों खलायनाय एबं आरो एकटा काम जों खलायनो तनिखा जे सिनि कैबिनेट आईपीएफटी बे बीजेपी कुइलानि सरकार अर्थात 18 जे माने बरा कैबिनेट डिसीजन ना हुए ऑलरेडी टीटीसी हिने टेरिटोरियल काउंसिल TIPRA टेरिटोरियल काउंसिल बुं दोय ऑलरेडी सिनि कैबिनेट आबना अप्रूवल दोय सं साको पाठक दिसा तले किसा सामुंग ऑलरेडी खाइनो तनिका बाकी तंगो जखन एडीसी आसकनाय एडीसी नि काउंसिल ना आबना माने प्रपोजल तुबुय इनके আবার ক্যাবিনেট বিসিংতে আবনো সং তাড়াতাড়ি খাইনাनै ব্যবস্থা খাইনাই আরো যত সাজাক তঙ্গো ফান্ডিং আবো ফান্ডিং ডাইরেক্ট ফান্ড আং একটা নম্বর সানাই অ সামুং যত খাইনাनै হিগে একটা অ্যামেন্ডমেন্ট নাঙ্গো আচ্ছা আ অ্যামেন্ডমেন্ট খাইনাनै ক্ষমতা একমাত্র বিজেপি তঙ্গো পার্লামেন্ট কারণ বোথ হাউস আপার এন্ড লোয়ার অর্থাৎ লোকসভা রাজ্যসভা দুইটা নচিনি মেজরিটি তঙ্গো তাবো এবং তাইবো ফাই তঙ্গো চিনি এমপি স্টক মানে জিতি হই তাবো বিহার রংখা আশা খাইও ওয়েস্ট বেঙ্গল চিনি আসাম থেকেও যে তাবো ভ্যাকেন্সি তো মানে ফাইনাই চিনি ইনকে তাইবো চিনি মেজরিটি আরো উনথানাই তো আফুরো অবশ্যই जों খাইমানা কারণ আবো বিজেপি जों তাবো বারবার সাই তঙ্গো जेसु ग्राम जेसु पावर जों एडिसिनो रिखा आ पावर मिसयूज आ फान्ड मिसयूज तले जों ताबो ताइबो बिसि रिखा माने बरा एत मिसयूज खाइनाय आबो जों कल्पना खाइमिया हाइनि बगै सठिक बरा फाइना नानाय सठिक हाफां तारपरे आबनो आमो बरा एडिसिबो TIPRA एडिसिनि जेतो एडिसिनि जामो कमिटमेंट तो एडिसिओ जों जत जे दिनो फाइने जों खाइने सर हास्तेबो बीजेपी हापम फाइमे तो 18 23 ताबो 26 माने 5 বছর লাগে 7 বছর লাগে চলতে পাইকা স্যার আমি তো 15 নে বলে স্যার আমি সাইমানো 15 তো ফাইলিয়া বলে 15 18 ফাইকা স্যার 18 স্টেট আছে जों অলমোস্ট স্পেসিফিক जों एडीसी बागै सामाने अर्थात एडीसी जे पुरो जों क्षमता फाइनाय अर्थात अ जे मैनिफेस्टो अमो किंतु अमो एडीसी नि मैनिफेस्टो से अमो स्टेट नि असेंबली या हाइबानो अर तम किछु तो जों खाइ तम ताबो जेटा जेटा TIPRA सानि बागै साजाक मानि साबो वंशकबा TIPRA समाज থেকে গভর্নর নাই খাইকা TIPRA समाज থেকে 8 জন বরগ্ন চিনি যারা স্কলার তংনায় রাইটার তংনায় ফিলোসোফার তংনায় আমায় বরগ্ন जों রাষ্ট্রপতি পুরস্কার নে রিয়া মানে চিনি রয়্যাল ফ্যামিলি নি সব থেকে হামজা মানে চিনি মহারাজা বীর বিক্রম বিনি বুমতি ছুটি মূর্তি এত কিছু চিনি ঋষানা তিনি রিগনাইনা যেভাবে পরিচিতি আবো এজেন্ডাও কে স্ক্রি চিনি जों খাইকা ताइबो जों खाइनाय जोंनि अलरेडी जों TRI कतालवा बेयाव खाइका जागा থেকে শুরু খাलाय नेक्स्ट तो जों कालचाराल एकाडेमी नि वानसक दंगो এবং जों कलेज जों वानसक दंगो ट्राइबल नि उपराव तो अमो हाइ ताइबो कौमा दंगो
इनके आरो जे डायरेक्ट फंडिंग निको डायरेक्ट फंडिंग बोलते तंबा डायरेक्ट फंडिंग যেমন যেমন 15 ফাইনান্স কমিশন যেটা স্টেট ন রেখা আবো এডিসিও বডি জাকা বিসি ন আবো হাই जों वानसक पनि जे बाहाय खलायते बो फान्डनि फ्लु जों एडिसिओ रिमान इनके आबो खैना थांगायके जों नायका पञ्चायत राज कायसा तंगो जे पञ्चायत राजनि बिसिंति बसंति मानो सिनि एडिसिओ 3 टायर सिस्टेम करे पञ्चायत राज चालुं का जों एडिसिओ साइमिया ओनली बिसि तंगो एवं खुमुलुं एडमिनिस्ट्रेशन तंगो कसारो किछु करे 3 टायर माने तंबा 3टा स्तর ग्राम पंचायत पंचायत समिति जिला परिषद जेमन प्लेन एरियाव सिनार तो तंकरी किंतु बरं नारनादि बिसि ग्राम पंचायत न जों जदि रम खाइके बरंनि जीपी सिनके बिसि किंतु बरंनि पंचायत समिति सिनार तो तंकरी हाइने बगै जों बीजेपी र जों प्रपोजल रिजा जे जोनाल लेवल जों जोनाल काउन्सिल खाइनाय जे माने सब जोनाल लेवल सब जोनाल काउन्सिल खाइनाय तले 3टा टायर फाइसिनाय सिनि एक BC Village Council, Sub Zonal Council, Zonal Council. Amone sakot tangselai sini khumulung administration. Jemon nini panchayat samiti jela porishod hai. Taiba ekta jemon boroni purosabha hini tongo, nagar panchayat tongo, nagar nigam hini tongo. जों abono wansuk jang BJP ro जों township khainai. যেমন করবো ফুললি এডিসি করবো को जों आरो municipal खाइमिया जों आरो खाइने दङ टाउनशिप खाइनाय এই যে তো বিশ্রামগঞ্জ চিনি যে দরবার মনি আরো আগে ন চিনি এডিসি হাফাং আ যে বিশ্রামগঞ্জ এরিয়া ন আগে ন যদি আমো এডিসি ফুললি এডিসি কে আগে সিপিএম বা চিনি ও কসারা আইপিডি ফাইকামো দেবব্রত কলিবর আবর বানাবন টাউনশিপ খাইনি খেকে তিনিও জামেলা ফেয়া হাইনি বাগিনো ফিউচার তাইবো জামেলা টাউনথো जों नायनाय তাড়াতাড়ি বিজেপি ন পাওয়ার রেডি जों टाउनशिप থেকে শুরু কলাই যেটা जों কমিটমেন্ট নিবেন আও খাইনাय আও বিজেপি খাইনাय ন অলরেডি जों মুখ্যমন্ত্রী সহ আচকজাক आं নিজেও সঙ্গা আনি সিএম বা সাকানি নেতৃত্ব ন বিজেপি যেটা কমিটমেন্ট দিও আও খাইও হয়তো বা কিসা লেরু টাউন বাই লেরিংকে কারণ जों নাইকা মিলিওই মথারক বাই বড় এক বছর আগে আনি মুইতো তঙ্গো মাতাবাড়ি যে ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির আগানো কোনো একটা স্কুল গ্রাউন্ড সেটি প্রদ্যুৎ বাবু বাসন দিও দাউনিমেস তঙ্গো আপরো পূর্ণচন্দ্র বাবু বরক সৌ পইলা এডিসিনি ইতিহাস তাকলাই ন जों রাং गोबां मानु বরক এক সময় সাজা কিন্তু রাং गोबां রিউরিখাছে তাবো গাবার বিসিও একে বরক শুধু ডিপ্রাইভ কিন সৌ রাং রিমা সিকরিফো বেতন মায়া একে আন সানায় আমলে ঠিক या रां तो रिनो तुम आबनि उदाहरण माव जों तो साइ तंबले हॉस्पिटल नि बगै पहिलो 30 पो एयरपोर्ट 10 पो आबरो नंगिके वाइसा साग्रा दे आं रां 40 लाख कोटी माया कइने पूर्णचंद्र बाबू साग्रा दे तारपरे स्मोक हाउस नि बगै 50 टा स्मोक हाउस आबनि बाजेट सैंक्शन तंगो 38 crores टाइम किसा बिसि आबनि बिसिंगो जों 50% नि बिसिरिखा 18 कोटी अलरेडी पेड बरनसन जैसे गवर्नमेंट नो এবং কমল কলই আপনি ডিপার্টমেন্ট ইএম এবং পূর্ণবাবু সাংবাদিক নিবসাঙ্গ গসিজা তাহলে আনন্দ সাদি 18 কোটি নে নং স্মোক হাউস দুইটা খাইদে মাকা খাইলিয়া বলে তাহলে রাংরি মানে আ কাম যে খাইকা আপনি ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট পুনঃ দিবা না তাই বছর 3800 जों 18 রেখাকে তাই 10 বাকি नों एटलिस्ट नों 20 टा खाइमा खाबो 18 कोटी बाय कारण 75 लाख से कैसे नहीं तले नों 20 टा खाइ फुनो कांकी से वो 10 कोटी ना बस रिलीज खाइ दियो आं हाफ दानुमी तंखा आनो रिलीज खाइ दि खाइ खाबो दा बिकास तो चाखुइ जाने मुखुइ जाने जिबले बतो ताइ अन्नयाबले एके दा बिकास बतो नायो राबार बागान खाइने रनो मानथो तले दा बिकास बाय मिया बां मालाय आं मनो रमखा आरो जे कर्मचारी बेतन मैया नि डिपार्टमेंट न दायिखा प्रद्युत बाबू सहाय बसो आंतरा सैलारी नि बागै अनारियाम नि बागै आलादा खलाय तो कोनो रां करे बरना एत बिसि दिन नांगो रां रिलीज खलायो आरो निसे बर कर्मचारी बेतन आलादा खैना नांगो पेंशनार्स नि आलादा अनारियाम अब आलादा खाइसे बाकी डेभलपमेन्ट नि फान्ड आलादा खैना नांगो अब राज्य सरकार बाहायके चलियो नि साव तले बर मिस मैनेजमेंट नखा बरने अर्थात मैनेज खैमालिया बर रां जेखाने नांगि आरो खर्च खलायका जेखाने रां नांगो आरो के बर रिलिया तले कर्मचारी नि बेतन 1 तारिख 2 तारिखे रिना नांगो बर मुइतो नारबे ना रां खागितो ना नांगमानि
ইনকে পেনশন যারা ভুগি পেনশনার শ্রমিক বড় নিয়ে এত কোটি আপনার খাগনা নাঙ্গো এরপরে সে নং খুমুলুং পার্ক খাইদি আরো যে ওয়াটার ফোয়ারা খাইমানি আরো নং 9 দে 11 কোটি নিসিমি সমংসে মানে 14 কোটিও সবইকা নং পইলাও কে সাগা 9 কোটি বেনে কমপ্লিট খাই নাই লাস্টলি নং ফুনকা 14 কোটি খরচা অঙ্কা তাহলে বুঝে অতিরিক্ত খাইকা নং আরো আবো হাই কমা एग्जांपल তুম বড় খালি তাও খুতুম দিনে কম্পিটিশন খুতুম 700 গ্রাম থেকে 800 গ্রাম রিও হিকে নং রিগনাই দিদি হয় খুতুম দিদি ঠিক আছে আবো একটা লিমিট আবো দিদি নং স্কুল টিচার যারা টিচার বেতন দিয়ে ওই নং খুতুম রিবো চলিয়া খুতুম বড়িনা নং বড়িনা আঙ্গসিউ হিকে নং আমো না ওয়ানসনা নাই স্কুল বেতন বড়িনা নাই আবার এমন ইন্টারেস্টিং ম্যাটার আর সিনি রবীন্দ্র দানি দপ্তরিকে এডুকেশন আবার নেনি চ্যানেল দেখান সাইমিয়া আঙ্কাইসার নুমানে অম্পি বা অমরপুরনি কোনো একটা অম্পি বা তুইদু একটা স্কুলে থাকা সাংবাদিক ইনকে সামুং চলিত নাইমাসে আরো প্রায় 20 লক্ষ নেই সামুং চলিত শুধু কালার সিমি খেকে আবার বাইরে সিমি কিন্তু রাংখে করিখা ইনকে দপ্তর নি মানে ইএম তো সিনি রবীন্দ্র দা বনফুন খেকা সিনি সাংবাদিক সাও আং সাইমিয়া এবং রাংনুগিয়া কইনি সব আবো বা ও সোহেলনি দপ্তর তা পিডব্লিউডি খেলা বস এ সাইমানাই আনো কিসামনো সাইয়া এডিসি নো সামুং খেরি তঙ্গো এডিসি নে ইএম সাইমিয়া আবো তো বাই নিনি এডিসি বা এডিসি নি ব্যাপার নিনি ডিপার্টমেন্ট ওই বিনি ডিপার্টমেন্টে ব্যাপার আর নি হেড হিংকে পূর্ণ বাবু যত নি হেড হিংকে সিনি প্রদ্যুৎ বাবু তো প্রদ্যুৎ বাবুর রম দি পূর্ণ বাবুর রম দি তামনি বিকাশ জানালে দোষ রি বানরা রাং খরচাবো কুঙ্গি তঙ্গো রাং মানিবো তঙ্গো অথচ আংমাই আং মুখাংসে নুইয়া কইনছো আ বড় জায়গা তং বড় প্রশাসন যে ভাইকি চালক আং একটা না एग्जांपल রেখা आं हामबाय निनी चैनल न निनी सांबादिक आवना फुनु रिखा इनके आरो पूरा टेंडर नि तमरो हिसाब पूरा सरकारी नोटिस सरकारी रिखा इनके बो ये बाहे के माने दायित्वहीन कक साबा बो साइमी आबो हाय आवना प्रमाण एडिसी बाहे की चलित सा नोथाय साका जे बीजेपी एडिसी हाबागो फाइके ओ जे मैनिफेस्टो 15 नि करनि फुलफिल खाजनाय रिसेंटली जेपुरो होम मिनिस्टर अमित शाह नि खाय डिपार्टमेंट जेटा प्रोग्राम अंगमानि हापानियावो आबोसे साबजा सकां होम मिनिस्टर नि बखक्तिनो सुनार तरिवो प्रेस मीट ओंखा आरो कक बरकनि रोमान स्क्रिप्ट ते एड शेड्यूल न तै क्वेश्चन कासाका आप्रो साजका जे कक बरकनो एड शेड्यूल दानानि बागे दाना क्षेत्रयाव के रोमान स्क्रिप्ट कुनो बादादा कबरनो रोमान स्क्रिप्ट परीक्षा हांगाके कुनो केबो मुंदतम हनि सुजापुरो आज प्रेस मीट नि जे अजामा आसुबाय शेरा आसुनाय बसामने तंगो मैडम सामा तंगो जे अमो टोटली स्टेट नि व्यापार तब तिप्रा सांगथों तिप्रा मथां ता रिजनल गभर्नमेंट पार्टी आपिपति बो कबरन बेग रोमान स्क्रिप्ट सानो तिप्रा मथां कबरन बेग रोमान स्क्रिप्ट सानो जुदा जुदा स्टूडेंट विंग जेमन TSF TISF जतो स्टूडेंट न TSF जतो न कबरन बेग रोमान स्क्रिप्ट सानतो होम मिनिस्टर नि मखा सातवर आजागा मुंसाफनो बन याकरै टोटली स्टेट नि मैटर इनके स्टेट गवर्नमेंट के याफा पावर तंत तै तामनि बागै कबरन बेग रोमान स्क्रिप्ट या ताम बागै तिप्रा सांनि सेंटिमेंट तै थों आ क्वेश्चन काजों सर जों আসলে যত কক বর্ণতে রাজনীতি খেলাই जों বলতে आं নিজে বা আর খতরে না পলিটিশিয়ান তাও নিবাগে হিংকে आं তাও দুইটা কক সানাই आं রাজ পরিবার থেকে শুরু খাইনা মুসুম গম মাদার টাং তামো হিনে आं প্রদুত দবন সংখ্যাকে বতাম উত্তরে না না কারণ বুমালে নেপালে তো ববিনি বুমানে কোন না সাকা হিন্দি ন মাস আছে না ঠিক দে आनी खरसा सिनिजाक आनी बंधन हिनमानो बखे त्रिपुरा करबुकनि बकाय जागा चाक माजक बाय बुसज स्कूल परीक्षा रिफोरो क्वेश्चन फाइका नेने आमाने कक्ता मसुइदि अब क्लास 3 नि कक्ता बसुइदि का चाकमा हिने कारण बुमले चाकमा जकसे तानि रिखा टीचर आरो कक बरक संना नांगो नगो फाइ बुफानो फुनुका इनके आनी ये ना तमनि तान आनी टीचर इनके बुफासाका ठीक नो बाबा निनो म कारण चले कक बरक सानेबा आनी आमाले चाकमा से सावमते आमाले कक बरक सिनाय तो ओ क्लास 3 नि चराय बा तिनी प्रदुत बाबुनि उदाहरण मादि सिनाय जों कक बरक माय र कक बरक आंदोलन खैकिया राज परिवार बांग्ला न खैकिया एक समय जे राजमाता जे कक न साव आबो नों थागासिनि राजबारिव आज থেকে 100 বছর 150 বছর আগে নি সিমিনা কক বরণ
जों पगै রেখা এরপরে ভারত বাই অন্তর্ভুক্ত নি পরে সাবো ফাইকা কংগ্রেস টিউজেস বংখা টিউজেস রং যদি পুইলা রোমান স্ক্রিপ্ট নতি আন্দোলন খাইনি একে বরক ন ও আন্দোলন টিএসএফ নি থেকে শুরু খাইকা 65-6 নিসিমি বরক পাওয়ার ফাইভনি পরে তামুনি পুইলা বরক রোমান স্ক্রিপ্ট ন আফর খেলিয়া স্টেট যদি সাবজেক্ট হিংকে আঙ্গো সাইমন স্টেট সাবজেক্ট কিন্তু স্টেট অমনা রিকমেন্ড খাইও সেন্ট্রাল নেয়ার সেন্ট্রাল আবনি বাকি ন সামুখলাই দিও তাহলে স্টেট ম্যাটার হিংকে আনি পুইলা যে জুট সরকার আফরো ও টিউজেস যারা ত্রিপুরা সানি বাগে সামুতাঙ্কা রোমান হরন বাগে ছাত্র আন্দোলন থেকে সে টিউজেস মানে তামুনি খেলিয়া এক নম্বর কাউ তিনি সিপিএম রগব অনেক বড় বড় কক সব আং দা জিতেন ব্যক্তিগত আক্রমণ খাইমাই ক গিয়া তিনি দা জিতেন আর হেড অফ দিস পার্টি হেড অফ দিস সিপিআইএম ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মন্ত্রী বিনি আমল ন পবিত্র সরকারি ভাষা কমিশন রিপোর্ট দা জিতেন দা দায়িত্ব নয় সাত বস সরকারিভাবে আবহাওয়া রিপোর্ট ন পাবলিক নি বসাঙ্গা তুই দিমাখা তুলিয়া যেখানে রিপোর্ট উঙ্গরাত পবিত্র সরকার নেই তিনি সে কক সব রোমান নাঙ্গো আফর তেমন সালিয়া যেদিন দা তিনি নিনি চ্যানেলের মাধ্যমে সিংনায় দশরের বাবু পইলা সিনি তীব্রসানি স্টেট ম্যাটার হিগে আফর তেমন খেলিয়া আবনি পরিব ফাইকা বলে চিনি দাম এবার তিনি মত হব ববর তেমনি মন্ত্রী আইপিএফটি নি উঙ্গই বিজেপি আইপিএফটি সরকারনি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার বন চিনি স্বপন বাবু ড্রাফটিং খালাইয়ে রোমান হরব কক ওয়ার্ন বাগে नों प्रस्ताव तिसा दिमेना कागज सिसिक दे कलां था ना कमाजाक स्वपन बाबू प्रेस मीट सामंत आं खोनाजाक अ मेबार दा तिनी रोमान हरनि बागे जोंनो कुलि दङ बिजेपि न नोंनि दायित्व नों तामने पक नों से मिनिस्टार तमने नों और टीएसएफ खाइ तिनी मन्त्री और टीएसएफ खाइ नों तिनी मथरि नेता नों तिनी दिवान दाबी खलायो आं से आईपीएफटी न चांगा खाइमानि तब आबार मथानो चांगा खाइ तमु তাহলে যত জায়গা পলিটিক্স না খাইও একই ব্যক্তি মেবার জমাতিয়া ও আইপিএফটি ও টিএসএফ ও টিউজেস আইপিটি তিনি মাথা নেতা সেম মেবার জমাতিয়া কিন্তু কক আলাদা মানে পার্টি চেঞ্জ করে কক আলাদা তাহলে আমি পুইলো যে ওয়ার্ড সামনে কক বর্ণ তিনি যত রাজনীতি খাই মানে ঠিক দেয় হিংগে স্যার তাও তিনি দিন সানাই অমন যদি ত্রিপুরা সরক মানে রাজনীতি খেলে ইয়াকার রিওই जों मन सोसाइटिनि ऊपर याकात रिनांत माने जेटा खाइका चाकमारा माने साहा सेनि मुख्यमंत्री जेटा चाकमारा पारले आपनारा केन पारेन ना आरो आं একটা জায়গা आं मनो सपोर्ट खायो चाकमारा যখন আবনতই ডিসকাশন খালাই পুরো বড় পলিটিক্যাল লিডার্স नि इंटरफेरेंस नालिया चाकमा सोसाइटि पुइला आजोगै चिन्ता खाइका चिनि बिसिंग ताउनु आं কক बरने बागै सामुंतां जा तिनि आं दर्शक रना साना मुजुंगो তিনি রাধাচরণ দেববর্মা যখন ইএম তংফুরো সিএম বংখা আফরা প্রায় 6 বছর ককবরা ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্ট কমিটি নি আদমা তাবক যে ককবরা ডিকশনারি আর যে ককথাই তমানি আর আংবো কন্ট্রিবিউশন দিজাক তম যেমন কেবল পকেট ইংরেজি পকেট হিমানা কেবল সলা কেবল দুগরি হিনো আর দুগরি ওয়ার্ড আংরি মানে খলগে নি যদি তং থাইকে ডিকশনারি आम हाई त्रिपुरा तुई तम तुई हिनो TUI से तुई हिनो देबरमानी बिसिंग यां सदर बाय कमलपुनि किसा फेलायो कमलपुनि बरक जों हाई तुई हिनो ओ सिमनानि बरक माताय हिनो माताय त्रिपुरा माताय हिमा हाय और आगरतला के मुताय हिनो MW दाले वेरी शिनो ए अब आं माने थुमुई नाफरो आं कन्ट्रिबिउशन खाइजा तपन चक्रवर्ती শিক্ষামন্ত্রী আমার স্টেট ককবরা যে এডভাইজারি কমিটি নাম মেম্বার আংনুখা जोंताव खाइका चिनि बिसिंग डिविजन तुखा पञ्चरामरि आंनो TRI इन्टरभिउ रिना थामपुरो जों एमन कमेन्ट खेलिका नों कक बरक मायाखौ नों बारि आं कक से साबलाय के बारि आं आलादा दिन खांगिया तिनि पलिटिक्स खैयोसों তিনি ব্রু রক সব চিনি ব্রু কক আলাদা আবার আবনা তাও স্বীকৃতি রিখা চিনি প্রদ্যুৎ বাবু আবনা একদম মানে সমালোচনা খাইও নং প্রদ্যুৎ বাবু বাসনি পুরো খানা দি কক বরক তাই কক ব্রু তাও নং দুইটা না স্বীকৃতি রিখা নং যদি নেতা হিংকে নং যদি থানসা হিংকে কক বরক থানসা তো দি
kok borok mane kok borok riang rok konoদিন kok bro hiya ko ageo जों বাধ্য খাইকে বরনো जों ইন্টেলেকচুয়াল যারা হিনজাকনাय পলিটিশিয়ান যারা হিনজাকनाय जों अ सेपारेशन न जों सहजे मानिनो हायनि बागै सेपारेट थांगो जों ब्रु रंनो जों तब हेका कौ ब्रु हिनि तब सिक्रेटारि तब सिनि प्रदुत बाबु खुद अमो बानसुनो नांगो प्रदुत बाबु आंगो सानाय जरा कक बरक बासि नाय माने 9टा दफा डायलेक्ट नि बरक जों कक बरक सानाय अब आगे न जों गसिजा तामने नों तिनि प्रदुत बाबु फाय नों कक ब्रु नों राजा बाय नों जदि सागाके निनि माने दादुनि आमल तामो अब नों इतिहास किसा आनो से साबले हा रेवती नो इतिहास पुरी दिनि सालाय बरक आं नुखा आं रेसपेक्ट खियो राजमाता न बो आं माने ऑडिट नि कक साका जेल नि कक सामने अवश्य आनो सो रेवती को बोलो ना इतिहास पढ़ने के लिए तो आं वो सानाय तिनी राजमाता न खुलुमी न आप लोग भी जरा इतिहास को देखिए इतिहास को ब्रो हिनी स्वीकृति न ताबो रिसेंटली दियो ताबो निरि नाय कक बरक मीन्स कक बरक त्रिपुरा नि कैसे सरकारी लैंग्वेज ताई कुनो कक ब्रो बकरे त्रिपुरा कक हिनि बां बगसिमिया आनि कक बरक नो आं त्रिपुरा टाइटल खनो कारण जों 9टा दफन बरक सो आं आमोन बगै सो कक बरक माया र कक बरक लैंग्वेज नि जे मुभमेन्ट न लीड खलायो हायनि बगै जों ता खनो अजगतो सर ताबो कक बरक कक खजर बसकने एडिसी इलेक्शन न तुम बीजेपी एडिसी हाबांगो फाकिया कक बरक जे रमन स्क्रीन नि इशू आपनो सॉफ्ट खाय ना दा सर অবশ্যই जों तो साजाक जों अष्टम तपसिल आबनो पहिला दाना बगै যখন দানায় ন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ नि স্বীকৃতি থাকবো ন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ যখন স্বীকৃতি মানো আং যতটুকু চাই মানো ফান ফ্লো ফান ফাইনাय কক বরক ডেভেলপমেন্ট नि बागै কক বরক বাহাগি থাঙ্গি তংনাय বা पहिला তো থাঙ্গি তনা না হিগাও এডুকেশন नि বিষয়তে থাকবো যখন লিখিত আকারে সুজাকনাय বইয় তংনাय আফরো তো হাইনি বাগै না আং সাও চিনি যারা বাংলা বেস পড়াশোনা খাইকা ক্লাস 2 3 পর্যন্ত ব বাংলা হর বাইনো সুইগ্রা তো তামনো সুইনে ব বিনি দাদুনি বিনি আচুনি মুখগ খনাওই নানানি মুখ খনাওই যেটা ফকটেল সিমানিসে গল্প চিনি কক্তা আবার সুইগ্রা দি আমি যেরাই তিনি বাংলা পড়িমেয়া তামন বাগैকে ব বাংলা সাবজেক্ট না যেকিয়া সরিয়া সিনি আনি যেরাই দিজন आंगानि चेरेनो तामो सानाय उला नरक इंग्रेजी हरबे पानो नांगाके सिदि देवनागरी अक्षर फानो सुइग्रादि बात चिनि चामुं नुमुनति सुइ तंग्रादि आबो रिटेन फर्म जखन तंनाय आ काहिनी तंसिने थांगि तंसिनाय अ काम जों खायना नांगौ हायनि बगैनो जों साव पहिला नेशनल एज शिड्यूल दानानि आरो कोनो स्क्रिप्ट नि जदि इशू तंगो हिंगे आरो क्लियर एज शिड्यूल सुइजाक तंगो हेने चिनि सीएम बसाइ तंगो এবং যেটা চিনি সেন্ট্রালি ফাইনাই সেক্রেটারি ওখানে আবুরি লেডি বনসং মানে বসাগা স্টেট ম্যাটার এবং বরক দুইটা কক সামন্ত তাইলে নों বরক ন ক্লিয়ার খাইতো ডিপার্টমেন্ট যারা চালগো আং মিনিস্টারিয়া তো আং ডিটেইলস তো আং সাইমিয়া বসুল রুলস তমতামতা যদি আর সাজাক তঙ্গো হিংকে যে ইন্ডিজিনাস স্ক্রিপ্ট বাই নরক নাইয়া হিংকে নরক নিয়মন ইনক্লুশন যে খাইমিয়া সং এট শিডিউল अब क्लियर का सर जे स्टुडेंट विंग रो जाति प्रमुख इरिजन पाते रो को साइड जे सं एच शिड्यूल नांगिया सं को बरो बग रो मन सिमसे ना बोल एच शिड्यूल नाया अब बोल निनि फंडिंग करे नों ताव खेने द नों बयसा गुना रां नांगो निनि टीचर रिक्रुटमेंट नि रां नांगो इंफ्रास्ट्रक्चर नि बागै रां नांगो रां सामने नांगिया बो जागा रां नांगिया तो कक बरो आंनु कबले चर्चा जखन नंगो सरकारी भाबे कोनो बयसे सापक जागिया অনেক লেখক সাহিত্যিক ন আঙানি লাইফ নকা বস্তা বস্তা শুই থাকা কিন্তু কোনোদিন সাপক মালিয়া রাঙি অভাবে আনি সিজেল তো অনেক বরক আবহায় বরক সিংনো সাকা এক সময় আং বরক ল্যাঙ্গুয়েজ ও কমিটি তংপুরো আং বরক অ্যাডভাইস কেকা এরপরে 50 পেজ পর্যন্ত 10,000 লিখা আং আফুরো তংপুরো 50 to 100 পেজ সিংগে তাইকিসা বেশি 20,000 অমাহাই যখন কবি সাহিত্যিক ন রাইটার ন जों তাই কিসা রাং দেই উৎসাহ রিনাই বড় খাবো সব फाइनेंशियल मेरा तो कागज कलम नि पैसा तो मानो नांगौ इनके हाई कैसे जों उत्साह रिना नांगौ बय प्रिंटिंग जेनि स्कूल सप्लाई रिना आउन बगै तो पैसा नाने ब्लेना इनके जखन लैंग्वेज अमा स्वीकृति मानो आं सानाय टीएसआर रक
মানে শিক্ষিত ছেলেরাও ন ইউনিভার্সিটি কলেজ বরং লিড খেয়েও কিন্তু যত কম বড় সাইমি বলে স্টুডেন্ট নিনি পাই নামানো স্টেজ সামতাং হাঙ্গে বলে সো आंबो स्टुडेन्ट दं माने आफोरो आंनि नलेज बुसुक दं आं बुसाइ मानो तिनि दिन आं सानाय बरं न बरं गाबो माने जे सामानि एज शिड्यूल नांगिया रिटेन दि दिमानो बरं रिटेन दि दिमानो रितो बाबर न जरा सपोर्ट खेने बरं रिटेन दितो जों एज शिड्यूल नांगिया सादी दा अब जगला नेक्स्ट को साथी नेक्स्ट 50 इयर्स परे बरं आफोर अफसोस खेयेंगे तामने वहाँ हेंगनाय एज शिड्यूल तिनी हिंदी तिनी बांग्ला तिनी आसामिस पांजाबी रक all language तामने डेवलपमेंट दं तामने बरं इंस्टीट्यूशन फाइतो আর রাং সাবরে নাই কারণ যখন স্বীকৃতি মানে আপনি ফাইনালি নেই তো তাও কক বড় রাজ্য সরকার ভাষা মনি পড়ে না বলে जों तावखाना एनाउन्समेंट खाइजे के बुखा नांलायो बय सापु के बुखा नांलायो टीचर दिया के बुखा नांलायो अब राइट उनखासिनि खाइनानि दरकार ताले नों स्वीकृति सरकारि नाय ता आरो ताम इयाबा नागिया फो रोमान सिबि सरकार साइ तो भाई रोमान भाई सुइग्रा दि बांग्ला भाई सुइग्रा सुइ तंगरा दि ताले स्वीकृति बरनास नागिया हिना आले साइ मनो तामन बागै सेदे मान सुं तिप्रासार एक दिन मनबा 100% तिप्रासा जों रोमान सारा सुसुयो द मानिक साहानि ताम खाइना ताम सादे एक मांगनाय सासे सानिया बिना आरो जों सानिया कोनो गिजे खया जों सिबिन सुइ तनाय गगसे तियसे गगसेया बरर सु जत्त समाज 19टा समाज आसक्त राय निनि नारायण चौधरी आसगै थिखैतो तिनि सिमि अमनो जोंनो सादे रेवती नोंमाने एके समाजनि आउट खेने आं समाजनि बायदि थांदे माना जितेंदा नि सावजे दंना शुक्ला बाबुनि सावजे दंना दामेवानि बो सावस केया प्रदुत बाबुनि सावस केया समाज न खाइनो नांगौ अब तो समाज तमंखा उल्टा हुई थाका प्रदुत बाबुनि खाइके पॉलिटिक्स से आइनि सिनि समाजनि समाजपति रक थांगै नासै तुम रेवती रिंग दि चानुनानि बीजेपी नि आरो तमन थांनाय अ जागा दं समाज बो तो काजे आं समाज न असम्मान खेया समाजपति रंग न सम्मान नि प्रथम काम आं सुरु खयो रेवती त्रिपुरा चैलेंज दि सवां आनि आरो डकुमेन्ट्स बो दंगो 2019 नि 13 तारिख नवेम्बर बिप्लव देवनो चिठी सुइमानि दंगा एवं समाजपति रंग ति आं भगत सिंह इयर्ड हॉस्टेल आचकमानि समाजपति रंग सिग्नेचर बो दंगा आरो आफरो आनि प्रदत्त पॉलिटिक्स फाया गो बाफर कांग्रेस दल अमथा खाया गो बाफर कांग्रेस दल बुइनो बुझगो आफरो चिनि तिब्रासारनि डिमांड राइट्स मानानि हिके नेशनल पार्टी नि बिसिंति से दिल्ली थाना नायनि सौ तावके बो अनकक सौ बो ताबुक जे समाजपति रंग बो रिवहिनि सौ आ काम शुरू खयो रेवती त्रिपुरा से फास्ट बोया अब 2019 13 तारिख नवेम्बर आं आसगो समाजपति रंग आं फुनुगै मान आं अलरेडी थानाय 13 डिसेम्बर सेंगारो सुगंध एकाडेमी बसांगो जमायता आं प्रेस रनो फुनु कबले बासन दिफोरो जे नै दि आं से खियो अब पहिला ताले समाजपति रनो आं आफरो संगो जे नरा सुदो पॉलिटिकल जारा लीडर बाय बर जेबाबे साव हागि तांदि नरक समाज नै जे राइडर नरक रमिना रगै सुनो से एडभाइस खेदि ताले आं सानाय 19टा सम्प्रदायनि समाजपति र जे दिन जोंनो बरं डिसिजन सानाय तिनि सिमि रुमान अथवा तिनि सिमि अ स्क्रिप्ट अंथो चिनि राधामोहन ठाकुर आज के থেকে প্রায় 150 বছর আগে जोंनो स्क्रिप्ट रिजार्व जों बिनि स्क्रिप्ट न फाना नावै प्राउडली सादिबा यस जोंसिनि स्क्रिप्ट चिनि समाजनि न कायसा अकरासन रिकलामनि अमसिनि हिने मानिक सानो सादिबा बतो सागाबले आं ग्रहण खैनाय बिनि क्षमता देतम बन सादी नि स्टैंड तामो सादी के बबिनि स्टैंड साका न जारिने आं ये खेना किंतु इंडिजिनस स्क्रिप्ट उना न मानिक साहा सावबा नोंसिनि कक बरनति कक साना नोंसे साबले बिनि थानि नोंसे थांबले के बबिनि स्टैंड क्लियर खयो बाय आफरो के बाबा नों हाय तो जोंसो बुजियो जोंसो बुजिया आं सागाबले राज परिवार থেকে राजमहल থেকে তিনি পর্যন্ত जों भूल खयो जों नाबा बयनो दोष सिनि ओ दा जितेन থেকে सुरखाय दा मेबार পর্যন্ত नोंनि जिबो आंनि जिबो जों हिनि साइ दं के बा आं तामने बिसि आव हिके आं मंत्री गय दिजेनानो आवक्रिखा किंतु आं एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आं 2-3 बार अ मैटर आं कक सजागबो जे एच शेड्यूल दादी अमन डेवलपमेंट नि बय आं सजा
যেহেতু স্ক্রিপ্ট নতি বিতর্ক স্পেসিফিক আরো tabuk to jeta TIPRA Motha by BJP ni bisingo amo jeta kak eglai min yang edisi election thai kibul phabi wana adro mon screen ti kwak log thang ka sir phale na sir recently de thamai ek mas ka taborom di hastini mantri bikas sir tai state general secretary je saman tong je January ni bisingo no TIPRA Motha tai Haphang tongla ostito tongla phia batam January ni March tong ka sir tamre bagai oba haike kni party kathalai Haphang sto monthni ba kasi tai party nom haike pai thang sina komor thang sina sang kare ka sir abo to sini product do so joto neta no so to borok sagai ke dus kri sing sagai ke dus abo to thik ya to jar kok so baki public thik ke nai public borok nugui tungu siwi tungu sabo sini product do to ne commitment di mani tungu पहिला जाति लो पार्टी आ पार्टी वो बकरी खा फाइका TIPRA थानसा तारपरे ग्रेटर TIPRA लैंड लास्ट फाइट तब के लास्ट टाइम कैसा कॉक सका सीएम उन्ना ननाया 2800 सीएम उन्का इनके चे TIPRA निजो तो समस्या नि समाधान होना आं बनो सनाई नंग जेतो राजा हिनी गोसियो ना राजपुरी बनी बनु बुसा नेने दादू वो राजा तो मनी तले चुंग राजा वो तो मनी ब्ले राजा मला तो हमने दशरथ देवले गणमुक्ति परिषद आंदोलन खेल न कबा तले राजपुरी बार ने या गनो जतो किसे तो मने आफुरले तय बसे ओ TIPRA सिकला रक से आंदोलन मा खयो संग स्कूल रिदी रूम रिदी जनशिक्षा तले जनशिक्षा समिति एक समय আসলে पॉलिटिकल या पर नॉन पॉलिटिकल अब सोसाइटी ने कैसा मूवमेंट तो मनी दशरथ बाबू लीड खेक्या एरपरे सीपीएम रो बनो चक्रांत कई सीपीएम दाखा इके आ गणमुक्ति परिषद ने पूरा आंदोलन से माने जनशिक्षा आंदोलन पूरा इतिहास से अब सीपीएम इतिहास में पैसे अब भूल किंतु आफरो चिनी दादू बरो बा दशरथ बाबू ने लगे रिजल्ट ब्ले बरो बा आनी दादू अंत एकदम सरेफुरन बथिक्या बेसी आमालिया बरो फरेस्टर ने विरुद्ध आंदोलन खेक्या दशरथ बाबू बरो ने कक बाय कारण हुक होगरिया हुक चानारिया तले आ आंदोलन समाज ने आंदोलन तो माने आबनो सीपीएम ने आंदोलन बानो का सीपीएम रा पर दशरथ बाबू न तलागे राजनी विरुद्ध नंगना नखा परीक्षित जमातिया तारपरे रतनमणि टाइटल तुई बुई कन्फ्यूज नांगो रतनमणि त्रिपुरा एक्चुअली बो रियांग संख्या बेसी शिष्य तो रियांगमणि रतनमणि रियांग हिंजाका किंतु रतनमणि त्रिपुरा बड़ आंदोलन तो खेक्या एक्चुअली रतनमणि राजानि विरुद्ध आंदोलन या रतनमणि आंदोलन खाइमानि गासिनि रायदान रमनारना बगे दुम्बुर तीर्थमुख जों बेकरें खिमिना थांगायगे जे बोखनाय सिलरिमानि आबना ताव खेक्या Tamo Rai, Khagendra Rai de Borianta Raja be खूब क्लोज बा इके रतन बाबू के साका पो चिनी राय दो हाइक्लाई अचाइरक से खाइनाय अकरक से खाइनाय ब्राह्मण तुबी ताखिति इके आरो से ब्राह्मण ने आरो ने इके आ खगेन्द्र राय के सा कमिशन मानफो राजा न तुई रिफाइ मानफो बखे इके बस ए फाइ राजा न सब रतनमणि नि विरुद्ध आंदोलन खेना बगै अमहाय दल खाइतु हाइके जे राजा बाय नांगलाय रिरु तो इतिहास बसुनु का राजा ने विरुद्ध न होने तो राजा मलो जदि चिनी राजा बजो तो काम करेंगे तो आंदोलन ननिया तले बजे TIPRA मुख्यमंत्री खाइके जत समस्या समाधान खैनाय आ ग्यारंटी ब रिमानी सका 5 বছর जे कमिटमेंट रिमानी 20,000 चाकुरी 6,000 पुलिस तारपरे ग्रेटर TIPRA लेनी बिल तुबी फेनाय बाजे कोनो भाबे तुई फेनाय तावके चुक्ति बो करिखा बिनी इस्तेहार बो करिखा आ व्हाट सिस्टम कमाइखा तावके माने खसाय कलक TIPRA तुबी फाइसे तावके आ खसाय कलक TIPRA मुस्लिम र आ मुस्लिम विरोधीया तावके सो जे ओ मुस्लिम र सब থেকে যদি নিরাপদ থেকে এডিসি এলাকা সব থেকে নিরাপদ পার্টি কে TIPRA Motha নি সাইতু আনি আর ভিডিও তঙ্গ অস্বীকার খাইমিয়া তাহলে তিনি আবনি উত্তর আনি প্রদুত ববরিনা নাঙ্গো TIPRA न सो जों TIPRA एक गुंगै जों तंगना नाय तारनि थानसा आरो वानसा बाय थानसा इगे तो BJP तो वानसा बाय तंगो इगे रेबती न तामनि वानसा पार्टी खलाय नि TIPRA बाय तंगिया हेनि साबा आनो प्रश्न खाइमानि सका बर वानसा नांगो नरागानो संगा रेबती न TIPRA तदि तामनि न BJP खलाय आं ताबक संना नांगो बर न नरबा TIPRA ने पार्टी नि साददै सावै तमस तावके खजाय कलक TIPRA न बाहाय खलाय नेता बना नरा ब्लॉक नि प्रेसिडेंट बनक तंका
Norok Jelani President Marang Tonka, ADCO Habrinani Norok Naitonka, ADCO already Tongo, Norok Recliner Samani, Abuni Tamo Sana Norok Janagano. Tole Jetta Sena Sawo, Abosena Kaibre Tabo. Monipuribo Tongma Hake, Watso Tongma Hake, once say advice night, Tele TIPRA Citizen Federation Hinibumurika, TCF. Tele Abo Tamuni Bagay, Amni Kamta Mungnai. Ano Sananango Janagano, Sananango product bobo. Sir, Tabo Jetta Pop Tomane ADC election, Payman Yagulo, State of the Shapol Unlike Montrito, Slajaban, and Sabuzo Tekuyamo. State Montri Ministry. After ADC election, Pakian Kerot, Circle Cotton Pore. I was in Dol Tike Kono, Babes and Alusana Kaimakari, Abo Bo Dol Tike Savosa, Avorikono, Mane Source of Nugia, our Sampono Mitha. Sir, Tamo Jetta speaker, Bortomar, the speaker of Tiaza Kamada Chalanka. Tamo Jetta social media Kaitomani, the Quayazon and picture, the next speaker in Ganahane. So some only manums can next speaker. About Aniyagri, our edition, Arotana involved Kenan Kogia, Abo Mukhamuntri এবং party president, Chini MLA Atsugui about thick line. Inke Bumung to Jebe, no money Jatan Manani Odikatongo, current MLA Inken are qualified in Pay. The Borok Jekudungi Mano, to Dol Jeborono Mane Rinai Bonum, যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠ হতঙ্গ তো সার্বিক ন যে কোনো কাইসানি মানে যে কোনো বড় এনিওয়ান স্যার থানায় ইয়া মানতিন থানায় 2 তারিখ কাইসা নিউজপেপার নং মানে যে বিজেপি নি কিসা কত পোস্ট নি তঙাই র বড় বিজেপি ইয়াকরি মানো স্যার তাম নবাগে আসমসা বিজেপি নি হদিনে খাকতে দিতা আমাদের ব্যাক মানে কিসা মানে তাজনাই বাইমেনি বা তেরেমান নু খাসা সাবরং ব পেপার আওয়াজ সাইমি সংগ্রাম নি কাইসা নিউজপেপার সংগ্রাম তো না পপুলার পেপার না এত সার্কুলার রঙ্গ মানে তো বিনি নিউজ বাকি খেকে বসাই মানে কিন্তু আং যতটুকু সাই মানে তাও বিজেপিও ইউনিটি তঙ্গো ডক্টর মানিক সাহানির নেতৃত্বে কাহাম নচলি তঙ্গো এবং ফাইন্যান্সিয়াল বিজেপি তাইব করাকুনাই আবার আং সুকসাই মনো আনি আরো ইনফরমেশন করে আবহায় তো কেউ কেউ পত্রিকা তো আবো কোনো দিকে বায়াসন যে কমি মানো কোনো একটা দল নিয়ে খাই মানো বরং ইচ্ছাকৃত খাই মানো স্যার কাশি সুজন দেখো কাসামনা মাসনা ইনখা যেটা 2021 যেমন আইপিএফটি এডিসি অংখা তাও যেটা থানায়ও যে খুমুলঙ্গ বিজেপি দিন যে বাহারি মশালাই মানে আম তো যত পাতিনি মশালাইও বিজেপি নে অবস্থা 2021 যেমন আইপিএফটি দিন খাওয়া ভাঙলা বাগে নম বাহার তলাই হিনে বকো খাই তলাই স্যার তাম সারাই বরনা যে সারাই রানো खोनादि बफोरो कर्मीरक मुसालाय बफोरो नेतारक मुसालाय अब जत नेतार मुसो आं मुसाइमिया तो आं कोनो दिन मुसायाको दा विकास ब तो किसी दिन आगे खमुलंग किसा कर्मीरक एमन भाबे मुसालायका कर्मीरक बनसाका मन्त्रीबतीले मा मुसानाय तो कर्मीरक ने बुखाना न थाने बो किसा बुसाक आबो खेकिया तो आबन नुखा सोशल मीडिया रक केबो फुनुखा आबन ताइ बताओ तो एआई नि जुग Abono emon ke funuka. Even ano musari funuka boro. Nini funuka stage. Ang all beparang sanai. College life of freshers me ano musana ni timona ka. 2 minute ben out khejaka. Karon ang jibone musai miya. Musang ringya. To as bontang try khejia. Maje modde ani misses মানে আনসো নংলে যত সামুন কিছু কিছু খাইকা মশানালে নং মালিয়া কারণ বসাই মনো আং মসাই মিয়া ইকে বানো অনেক সময় মজা খাই আনসো तो आंगोनो सानाय आनो से मुसारी खाइके ह दा विकास त आ दिनो किसा खाइजा किन्तु कर्मीरनो उत्साह नाय मा मुसा खाबो कर्मीरनो बरनो गनो मुसालायके ताइले जुस फाइके जतनि न अब कर्मीरनो जों खा मुसारिनो बगे मा खाइयो बासननि माध्यमे जेबाबे बराय बाक्सा आसुगि मा तंलै जों तो आसुगि चाव कारण चिनि बिसिंग बिजेपि जों आवनो जों आम जनता बाय जों दानो चेष्टा के तो आवनो के वो अनुभव नाय खाइके बरनो सर तिप्रा मथा बाय बिजेपि ओम हाय काशा पार्टी ताब सलि दङ ट्रेन जे स्टेज कालाई माने कर नों निजिबो स्टेज काखाके बा कुब्रिनो बिजेपि पार्टी नि लिडार्स रबो स्टेज काखे तिप्रा मथा नि लिडार रबो स्टेज काखाके न काहे ताइ काखनो माने बुखु सित्रा का लेमिनि बा खय लेमिनि आमो दुनिया नुगु जङ फियाबा ओजे थाय फियाबा रूम बिसंग हाका हंके नर कासे प्लेट नि बिस्किट बागे चालायो कासे पियांग नि मुइ बागे चालायो रूम बिसंग का थानसा रूम नि फातर हंके कागलाइजा
room bisingo hangga pia room phatar hangga wa tamni bage sar TIPRA mo phai BJP amu lokore sina mung jabo নাইদি বাসন দুপুর ইনকে কবি কক মাসাও অনেকে তঙ্গ মানে অন্যরকম কক সাও আলফানো সাওই ইয়ে ফানো কিন্তু আং যেটা সানাই আজ পর্যন্ত আংকে বনো অন্যায়ভাবে সাইয়া তাতাল সাওই বনো হামিয়া সানামনে আং চেষ্টা কিয়া আং যুক্তি এবং তথ্য এবং প্রমাণ ছাড়া আং কক সাইয়া কারণ প্রমাণ ছাড়া কক সাওই আনবত রমজান তুম কিছুদিন আগে David Murasing, ani payu nobo, kes kaya ni angkano. Tamo hingga bini, angkona asanman kaya po. Ang bason ni mana bini iyo tanggai, je iyo tanggai, ang apuro sama tong. Public ni buku ko kenapa ni awu to source bule, bawa by samung tanggai, bawa by Delhi tangjak borok, ano sama ni awu tani source bule, ang basono sama tong. Ang kenawo ini, kenawo mana apa ni kau kia? Public ni kau. Third person ni. Awas se bawa Rebati dah anak asan man kaya public besar kau ang manhani kes kaya. Tahu pun tak kuno maya kau, karena polis awas seimbang kah, ini kuno best. Best. Tak udaharan ekta, ang jadi ang hai ke bono besi asan man kaya ingke awo mana naragana rommano, ang jesu pun tahu pun jesu kok saka, awo ang reply se, response se, ani awo. Ang आगे के बनो ब्लेम खिया अब हाई खूब एग्जांपल कम आंग के बनो खूब ये खिया अब हाई कम जेमन आंग बसो जेमन ऑडिट तम निना रखे दिया ऑडिट करवा के छोड़ेंगे एडिशनो और तम बोल तो माने आंग सरकार ने कमिटमेंट दिया जे ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट दूंगा तो कहाँ है आपका ट्रांसपेरेंट कारण आंग इंटरनेट तो था बोई नहीं तथ्य में आंग যে এত রাং স্টেট দিঘা এত সেন খরচা খাইকা ই নাই দিয়ে আনি অডিট রিপোর্ট আবু বরক অনলাইন ইন্টারনেট তো নিনা নামানি বত সজাগ ইন্টারনেট যুগ যত কিছু ইনফরমেশন আং শেয়ার খাইনাই কাহা হাইয়ে এবং বসাকা যে তিপ্রালে নিনাই আবু বত করে আং কোয়েশ্চন খাই মনা বনা বয়ানো শর্টম্যান সাকা আঙাবনি রিপ্লাই মনা আং সুই মুসু কোনোদিন সায়াকো আং সাকা যে nung Rasputra hingke ang Jumia putra, ang bona Rasputra sanman ciriwo, angke huk kaisan ni busa sanggusiwo. Boana saka সংবিধান saimia Rebati nung, ang bono saur nungle সংবিধান saimano ba, nung ano kisa sadi, je nung ADC 10 tarik result ngake 11 tarik bill tu bi phainai Greater TIPRA bill pass kene akok boro thanga dini. Ang saimano je ADC ni iago a provision sikri, bill tu bi apara provision kri. तो ADC ni नियम kan ang di semia na bo semia ang संविधान expert ya किंतु basic knowledge तो ang bo जतु को semia आवनो ना बोनो कॉक सो बो कॉक नि उत्तर के दिमिया पर्सनल अटैक खलायो शॉर्ट मैन तो कॉक तो ठीक है अमनति केरला ऑलरेडी केस संजा बॉडी शेमिंग माने इलीगल एवं अब कैसे बरनो इंसालाम हाइ खेमिया कारण जों हाई लेवल नि बरक हिनिमान ब्ले दागिखे मान ब्ले आंबो तो कैसा एमबी थांका आंबो मास्टर डिग्री कंप्लीट खाइनो फायु आंबो तो माने समाजत तब 10 जन बरक बायफान आंबो तो सम्मान निजे गतले पाब्लिक बसा उसुकता खैदे नों बे शॉर्ट मैन हजार बार साजमनि परे बांगनो किंतु मुसुक बो निजेना हाथी कुत्ता जितना भी बोके बकनी दो बानो सुई सना मांगनो सुई सना मिको वो हाथी के भाई यस आप राजा के राजपुत्र हो राजा भी हो आप तो हाथी की तरह बड़ा ही हो मैं शॉर्ट मैन हूँ छोटा फैमिली से आया हूँ मैं छोटा ही रहूँगा क्या है तो किंतु आंग बोनो सही कबले असम्मान के कबले अशिक्षित वो सही को राजा में भाई के है सा आंग तो जेन मैंने पोलाइटली से बोना आंग उत्तरियो आंग बोनो सका आप सब कुछ जानते हुए भी संविधान के बारे में आपका इतना नॉलेज है और संविधान में ये लिखा हुआ है कि ऑडिट करवाना होगा हर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जितना भी इंस्टीट्यूशन है वहाँ ऑडिट करवाना ही पड़ेगा ये जानते हो आप लेकिन ये नहीं मानते आप तो क्या मैं बोल नहीं सकता कि ऑडिट करवा के छोड़ूंगा नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार हो और आरो थंगी बसो
श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी जेल गए थे और ये महात्मा गांधी जी भी। महात्मा गांधी श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश के स्वाधीनता के लिए गए थे, फ्रीडम फाइट किया था, फ्रीडम फाइटर्स थे ये लोग। आप किसके लिए? आप नाम तो लेते हो जाति जाति, लेकिन अभी आ गया ये माइनॉरिटी भी आपका जाति का। अगर माइनॉरिटी भी आपका जाति है, बंगाली, ये शाह देवनाथ भी आपका जाति है, रेवती त्रिपुरा भी आपका जाति है, तो सबको लेके चलो ना। तो मैं इसलिए बीजेपी में हूँ। इंडिया में जितना जाति धर्म का लोग है सबके साथ मैं हूँ, रेवती त्रिपुरा भी हूँ। तो मैं कहाँ आपका खिलाफ हूँ, कहाँ मैं त्रिपुरा सर के खिलाफ हूँ, ये भी तो आपको जानना होगा। सर अभी एडीसी इलेक्शन तो नज़दीक आ गया है, आप कैंपिंग में भी उतर गए हो। अगर मौका मिले आपको एडीसी इलेक्शन में खड़े होने के लिए, अगर खड़े हो भी गए, सरकार में आ भी गए, तो क्या देंगे लोगों को, त्रिपुरा को, और क्या सोच के बीजेपी को वोट देंगे लोग? इस सवाल का जवाब देने के लिए बहुत समय चाहिए, शायद आपके पास इतना समय भी नहीं है। मैं सिर्फ यही बोल सकता हूँ, ओवरऑल डेवलपमेंट, हर तरह का जो डेवलपमेंट चाहिए त्रिपुरा लोगों के लिए, सोशियो कल्चरल, ये आपका जितना भी लैंग्वेज के बारे में हो, या तो संविधान संशोधन करके जो देना है, ये सब हम लोग देने के लिए ऑलरेडी कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। 16-17 पॉइंट्स उसमें है, खास करके टाउनशिप देना, कैसे एडीसी का एजेंडा मतलब एडीसी का एजेंडा मतलब ही त्रिपुरा का एजेंडा। एडीसी में जितना जो भी कुछ होगा वो सब कुछ त्रिपुरा लोगों को और एडीसी में रह रहे लोगों को ध्यान में रखते हुए ये होगा, बनाया गया। हाँ सर लास्ट क्वेश्चन अब पाइला ना तई लग लिया लग खा निनी ती कैसा सोशल मीडिया नुक मने भिडियो जे एमपी न एक्स एमपी रे बित न कैंपिंग ता तु दे बन प्रचार ता तु दि सर अब ती लास्ट फिर मुंदई अब पाइला छिने सर आं बेलाय खुशी अब अनेक बरं आं बरं खुलुमो इवन आनी कैसा एक्स टीचर तम मा हिनके आं बबिनि एक्स स्टूडेंट बानी टीचर आं बनो आं बिनि स्टाइल थांगे आं जवाब रिया बानो सामा तंगो रेवती त्रिपुरा है अशिक्षित बो अकौनो बाहागे साइमान सार नंगानि सार है ए सिम तंगोनि बो आं जखन नाइनो पड़ियो बो हयतो सिनिलिया आं बिनि स्टूडेंट आं बनो सन्मान दियो नों नानो बुरिति फिउ आं जदि अशिक्षित केनो बोदाय सार असै न सानाय नों फोरोंमाने बो फोरोंमाने आं तिनि हामिया के निनि याक तंग आरो आं हामिया कक्सौ हामिया चलिउ हिंगे कारण नों टीचर तो माने आं नों असम्मान के बुं नाय आमन बगे आं जे साइमन नाय साइमन दु साव रेवती न बीजेपी प्रचार को तलंग हिंगे चौ कारण बीजेपी नि खति उन तुंगु आ कक सामने आं वामसका आनी गुरु जदि अ कक्सौ हिंगे निचे आने आरो गुन तुंगु কিছুদিন আগে বিভিন্ন জায়গা তেলেমুরা এলাকা কল্যাণপুর এলাকার আংনুখা চিনি কর্মীর কাইসা সভা খাইনা হিনে বড় প্রচার খাইতুম বড় মাইকিং খাইরিকা মথার যেন ফানত দুবুদি কিন্তু রেবতী তাই বিপিন অমহাই কয়েকজন মাতুবি এনেছো ইনকে আং নাকি রেবতী তামো লেখাইকা তাহলে রেবতী যেটা ভাষণ দিব আং সুইতক তো সেইয়া আইনের কক যুক্তিনি কক আপনি রিপ্লাই ব্যবহার করি থাকবো যেমন প্রদুত ভবন আং চ্যালেঞ্জ খাইকা आपको मैं ऑडिट करवा कि छोड़ूंगा बरक खाइनाय ना खाइया अब से साथी निनि कबे जों खाइरिया बा जों खाइजाक बोले हिनि साथी उत्तर क्या से सीधा प्रश्न सवाल जवाब लेकिन बस आनो जेल रिनाने जेल दे तम त्रिपुरा जो तमनि जेल करे विशालगढ़नि सेंट्रल जेल बतंगो जत जागा जेल तुम जेल सब माथा नाय नों करप्शन खाइया नों जदि प्रमाण में आसा न जेल रिमैया किंतु नों आइन मानिया কোনো দিনও রমজাখা জেল বাদল চৌধুরী মাথা কাবলে কয়েক মাস পরে বড় পাওয়ার থামনি পরে তো গভর্নর নিয়াগো স্পেশাল পাওয়ার তঙ্গো এডিসি নি তামুনি যে রাং ফাইনান্সিয়াল যে ডিসিপ্লিন করি অডি দুনিয়ানি কোনো না কোনো একদিন जों पावर फाइगेके जों आबोना अबयस्से जों नायनाय कारण पाब्लिकनि रांनि हिसाब पाब्लिक सानो एवं ऋणानि दायित्व अ हाफांनि आ जगह नांग सानाय हाय नि बागे बरगाना तातु दिनि सरकार आं सप्तक सामगे सर लास्ट अबन ताई फंगलिया एडिसि होतांगै बीजेपी न वोट नाय अबन लुकरनो खाय को सर मै तिनि पाइलासिनाय सर खूब नामने सोंमुं निनाबो आं अ प्रश्ननि उत्तर अमनरिनाय बीजेपी न तावनि बागे वोट रिनाय बीजेपी
হাসতেও ফাইমানি পরে চিনি নরেন্দ্র মোদী সেন্ট্রাল আসমানি পরে जों नायदि गरिबनि बागैबो खायो गरिबनि साखाव যারা তারা মিডল ক্লাসनि बागैबो खायो এবং যারা তিনি ইন্ডাস্ট্রি চালক নাই বরংনবো जों বরংনি ইন্ডাস্ট্রি বা ব্যবসা খাইনানি পরিবেশ जों দিদু देशनि सिकिउरिटी उंथो आबंखा पुरा देशनि को त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सारनि बागै हिंके जों जेटा उपजाति हिंजा माने अ जे असम्मान आबनबो जों तिसेरिका तिनि दिनो जों प्राउड फिल खायो जनजाति हिंजागै एवं चिनी रिसा रिगनाय कक चिनी समाजनि अक्रा चाक्रा न जों राष्ट्रपति भवन तेलंगे सम्मान पूरा विश्वनि बुसांग रिसा चिनी बरंनि तिनि सम्मान एवं गरीब बरंनि बागै जों दुई बेला चानानि माइरं मांना जेमन रितमु बुयानो कसौ तामनि माइरं मांनाय कक्सा मास नाय नों गरीब बरं 5 केजि माइरं पाइननि बने रां नांगौ मासो पार हेड 5 केजि हिंके 5 जनके 25 केजि पाइना नांलिया तो अनेक सेब बुंथांगो हिंके निनि चिकित्सा खाइजांनानि जों आयुष्मान भारत दिवो निनि किसान सम्मान निधि दिवो निनि बुरिरनि सेल्फ हेल्प ग्रुप चबाय दंगो निनि बानिया खाइना बाबे चबाय दंखा हिंके लामा कोरमा तुई सर माने पाहाड़को तुई आउबो जदि बीजेपी सरकार फेमानि परे आगे तो 10% नगसे दिकरै पाहाड़ तो किस करै जों तबो जल जीवन मिशन रि तंगे लामा हाईवे तंगो स्टेट वे तंगो रुरल डेभलपमेंट बिसिं तै इट्स लिंक सीसी रोड आबो आगे जदि 100 किलोमीटर हिंके जों आबोनो टारगेट नाखा 3000 किलोमीटर जों खाइनाय 300 नि जगह 3000 100 नि जगह 10000 हिंके अवश्य जों साउन खाइ दंगो एवं जों जेटा साउ आबो खायो तो हाइनि बागैनो पाब्लिक जोंनो 7 बছর अलरेडी नुकजा एवं जेटा चाकुरि दिबो जों ताइ कुदो थाया आबो चैलेंज आं दिमानो जेटा जों एकदम अफार आनुষ্ঠাनिक भाबे दिबो 10 जन माखा 10 जन जेन्युइन जॉब आबो कुदो थांमगला चैलेंज दिना मत तंगला तले सिनि मुख्यमंत्री हिसाब अनुযায়ী 7 বছর जों 20,000 प्लस जों जॉब रिका ताइ बुरि नाय तो कुदो चैलेंज नांगला तले जों जेटा रियो जेन्युइन ल फॉलो खलाये हाइनि बागैनो बीजेपी ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट तामने हिन स्वच्छ प्रशासन अब जों जेमन दिवो तेमनि प्रो पोर पॉलिसी जों इम्प्लीमेंट खलायो हाइनि बागैनो जों बायतना नगो मोदी है तो मुमकिन है अब जत जों साइमनो सर हामबाय नि नाखमो जावर कनर खुलुमो लुकरो नुगै मान खाना बसकनि TTAADC इलेक्शन ति जेटा तुमफ्राम जा बय अंतमनि चिनि एक्स एमपी सार तो सावै रेखा तामनि बागै बीजेपी न बुद नाय तामर नाय तिप्रा सार न बसकनि ADC व बीजेपी न हापांग तुबखे आबो सार तो सावनि रेखा फियाबा बुद नाय लुकरो नरकसे नर साबना हामजा रनाय नरकसि बसकनि ADC इलेक्शन 26 ADC नि खामप्लाय यो साबा आसुगनो आबो लुकरो नरकसे चुज खाइनाय नरकसे रनाय हायनो बखन हंजागो लोकतंत्र गणतंत्र नरकनि थानि याफाजा ओ भोट नरकनि थानि न जदि डिसिजन याफाजा लुकरो फाइनान्शियल अबाहानो इलेक्शन बाय रिलेटेड बा ADC इलेक्शन रिलेटेड कुबुनि कक बथमान तै कुबुनि बरबाय हाय नरबाय कक लामा आसु फियानो जरा कक सनाय कुबिनो बसकनि ADC इलेक्शन ताम उंना आबो जरा कक ससिनाय आसु जरा कलग्रमे नाय तंमानि बागै जतनो हामबाय तै फाइनान्शियल हाय हाय नरबाय मालाय फिबानो खुलुम रिगनाय नायथक रिगनाय हामजानाय रंनि बागै नायथक ते क्वालिटी काहाम रिगनाय ताबुक हातिवो बेले रां क्लाइबायनो मानथुगै दंगो मानथगो याक बाय ताकजा रिगनाय चामथो रिसा कानबरो मानथगो कताल जरनि मेशिन बाय ताकजा नायथक बुमलनि पालिनि रिगनाय तिप्रासा हुकुमु मारि रांतां सुरा चंद्रहार वाखुम तोया खारु जतो मानथगो हाइके लिरिता तंसिदि ताबुं नकरंदि कानरुबाय ते कानबरो फाल नकबाय अर होलसेल ते खुसरा रिगनाय रिसाबो फालजागो मानथगो जेरक रिगनाय बानिया ख्लायनाय बरक अ फाल नकनिनो रिगनाय रिसा होलसेल तलांगै बानियाबो ख्लाय मानाय हाइके लिरिता तंसिदि करंदि निकुमा आगरतला नॉर्थ बानमालीपुर नियर यंग्स कॉर्नर क्लब वेस्ट त्रिपुरा मोबाइल नंबर 9862821223 ते किसे कोक नंबर 87878
31552 /82589191171 /8119938 548.